Moussa Mara ne bɛɛ jɛlen bɛ k'a fɔ ko an mago bɛ fɛn ni mun na bi na o ye Mali kura de ye Mali kura dun tɛ taa maa kura kɔ hakilinata de ye mun de ye ninnu ka babu kan dɛ. Non ne kɔni ye min faamuya ka kuma kɔnɔ a man ka digi an politique mɔgɔw la quoi. C'est-à-dire hali bi n'i ye maliyɛnw fanba ye u bɛ fɛ sɔrɔsiw ka farancɛ fanga in mara maaw tɛ fɛ politique mɔgɔw de ka y'a la parce que n'i ye maaw ɲininka ni sɔrɔsiw tɛ dɔrɔn politique mɔgɔw de bɛna kɛ ɲɛma ye comme transition 2012 ta kɛra cogoya min na maaw tɛ politique mɔgɔw de fɛ o de la ne y'a fɔ n ko nin tuma in na an politique mɔgɔw n b'a la kɛ o de y'a to n ko nin tuma in na farancɛ fanga in na an politique mɔgɔw an kan k'an den kɛrɛfɛ an ka maaw ɲini maa minnu jamana kanu b'u la u bɛ se baara la o maaw bɛ yen politique mɔgɔw tɛ sɔrɔsiw tɛ o maaw caman bɛ yen n'an sera k'olu ɲini k'olu bila ɲɛmaaya yɔrɔ ninnu na transition ɲɛmaaya ani gouvernement kɔnɔ o bɛ se ka kow lakile o ka ɲi anw yɛrɛ ma parce que ni mɔgɔw ye olu fana ye baara la peut-être u bɛna ye kow ma nɔgɔn komi a bɛ maaw kɔnɔ kow ka nɔgɔn cogoya min fana na quoi ne kɔni ye o de faamuya nin ka kuma kɔnɔna la o faamuya na wa jɛn an ka ɲininkali sɛmɛ Keyita la ko dɔ bɛ ligne la an b'o ta rapidement Seydou Jara k'an wele ka bɔ Fumi n balimakɛ Seydou Jara i ni su n balimakɛ Seydou Jara i ni ce allo Seydou Jara i bisimila allo i bisimila n balimakɛ ouais Seydou tɛ Moussa Jara Moussa don ouais ka bɔ Senu ka bɔ Senu kaw baasi foyi tɛ alhamdulillah alhamdulillah ayiwa an tulo b'i la ko débat in lamɛn c'est important walahi merci merci ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ Keyita la yala Moussa Mara la ouais o tulo b'i la Moussa Jara allo o tulo b'i la an ka maa welelenw tulo b'i la ɲininkali kɔni bɛ ne bolo ka siɲɛ s'a ma an bɛ ka débat in lamɛn c'est important jamana bɛ niveau min na sisan vraiment a ka gɛlɛn policiers ka se ka gérer a ka gɛlɛn vraiment maa caman da bɛnnen b'o kan an ka débat in an ka fɛn dɔ sɔrɔsiw bolo ka gérer o ye hakilinata ye o ye ne hakilinata ye to policiers hali n'i y'a di policiers yɛrɛ ma sisan u ɲɔgɔn fara nɔfɛ u tɛ se pourtant jamana in tɛna san 20 policiers bɛ yen san 20 wa sisan a tɛ tile i bɛ ka tile policiers kelenw de bɛ yen olu k'u da tɛ bɔ tulu la o kɔni ye ne hakilinata ye i ni ce i ni baraji Moussa Jara i ni ce i ka nin weleli la ko maa wɛrɛ bɛ k'an wele ale fana y'an balimakɛ ale tɔgɔ ko Seku Kulubali i ni su i bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kan allo Seku Kulubali i ni su nba i bisimila k'an wele ka bɔ Fumi k'an wele ka bɔ Kucalakaw dun alhamdulillah Seri fila filɛlen bɛ Kucala alhamdulillah n'Ala sɔnna a ma an tulo b'i la n ko jamana ko in Ala kɔni y'anw d'an ma kɛ mɔgɔ kalanbaga ye mais anw ɲɛ bɛ min na kɔnɔ n'o ye MPN mɔgɔw ye voilà bon an kɔni hakili la ni jamana kɛla min mana kɛlɛ kɛ ko o jɔyɔrɔ bɛ d'a ma bon an bɛ fɛ sɔrɔsiw k'o bɔ a kɔnɔ et puis n'o kɛra jamana taabolo ye an tɛ lafiya tuguni o faamuyana o y'anw hakilila ye o faamuyana i ni ce Seku Kulubali an bɛna Sulemani ta ka bɔ Faba kɔnɔ Sulemani ni su an balimakɛ Sulemani k'an wele ka bɔ Faba yɔrɔ jumɛn quartier jumɛn la allo Sulemani taara Sulemani bɛ ligne kan nba i ka kɛnɛ i bisimila an ka jɛmukan in kɛnɛ kan ɲininkali dɔ b'i bolo ka bɔ min ouais Sulemani Sulemani i da ka na an tulo b'i la Sulemani Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la Dawudabugu la ouais
Antlo bila ɲininkali dɔ b'i bolo ka a sɛmɛ an ka maa welelenw na teliya la. A ka émission a ka di n ye kojugu. Chose ma aw suit. I ni ce i ni baraji. ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ u la an ka maa welelenw na. Suleiman. Allo. Suleiman an tulo b'i la ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ Keita la yala Musa Mara la. Awɔ ɲininkali dɔ bɛ n bolo. Taa n'a ye teliya la an b'i deli teliya la. Ne tun bɛ fɛ ka Musa Mara ɲininka lahala dɔ la. A tulo b'i la. Ne tun bɛ fɛ ka ko Musa Mara vraiment a ka ko diyara ne ye kojugu parce que ale ko fanga in man ka di politique mɔgɔw ma. Ale yɛrɛ politicien. Kosɛbɛ. Bon vraiment o diyara ne ye kojugu parce que ne yɛrɛ n bolo fara a la. A tulo b'i la. Aw bɛ se ka kuma ta ɲɔgɔn da o Musa Mara. Ale yɛrɛ ye politicien ale ka tila ka nin fɔ vraiment o de n bolo fara a la. Musa Mara i tulo bɛ i kɔrɔfɔ la. Jamana kɔnɔdenw fanba hakilila ye min ye bɛɛ b'o dɔn quoi parce que tiɲɛ yɛrɛ la Jara nin ye jamana san 30 ye a bɛ démocratie tile kɔnɔ mais démocratie tile nana ni gɛlɛya caman ye jamana ka bin fo ka se nin niveau la yuruku juguya ka wara kalan tɛ yen lakana tɛ yen sɔrɔw ma yiriwa i ni ye Mali lajɛ bi k'a fɔ k'i bɛ yɔrɔ dɔ ta k'o ka ɲi a ka gɛlɛn hali ni y'an ka goudron lajɛ an ka dugubaw kɔnɔ ɲɛ b'a la cogoya min na bon minnu bɛ ɲɛmaaya la o ye politique mɔgɔw de an bɛɛ ye dɔɔni kɛ ne min yɛrɛ filɛ kuma la ne ye maire kɛ n ye député kɛ n ye ministre kɛ n ye premier ministre kɛ. I ma se ka cogoyaw bayɛlɛma o waati la. O ye kuma wɛrɛ ye o o kɔrɔ ye min ye dɔrɔn komi an bɛɛ ye dɔɔni kɛ nin san damadɔ in kɔnɔ an bɛ tuma min na nin tɛ élection ko ye nin ye furancɛ fanga de ye an bɛ fɛ ka jamana latilen maaw bɛ yen ne dalen don a la minnu ye civiliw ye politique mɔgɔw tɛ seko ni dɔnko b'u la jamana ka d'u ye u tilenen don an k'o maaw ɲini k'u bila u ka jamana kow latilen kalo damadɔ ko don o faamuyana Keita an bɛ segin e ma sa Keita MP4 mouvement populaire du 4 septembre ne ko tagalen ɲɛfɛ o aw ka nin mouvement ye a ta aw kɔnɔ k'a bayɛlɛma k'a kɛ politique tɔ ye bari sabu ka d'a ka politique maaw kɔni ayiwa u tɔgɔ tiɲɛnen don jamana in kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ. Kosɛbɛ Jara effectivement bon an ka mouvement ye a tɛ kɛ politique tɔ ye parce que a sigira kun mun kama an b'o dɔn o ye ka Mali dɛmɛ ka Mali sɔrɔsiw dɛmɛ. O de y'a to camancɛ fanga in na an y'o de fɔ a ka to sɔrɔsiw bolo parce que an bɛ Mali de kɔnɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko CEDEAO an bɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ communauté internationale an bɛ siran o ka pression ɲɛ effectivement o ye tiɲɛ mais an bɛ Mali de kɔnɔ n'an b'a fɛ Mali ka jɔ an kan ka baara kɛ ni maliyɛn fanba ka hakilina ye bi bi na n'i ye ɲininkali kɛ maliyɛn fanba ka laɲini mun ye camancɛ fanga in a ka to sɔrɔsiw bolo et puis munna ka to sɔrɔsiw bolo an bɛ guerre de la Mali bɛ situation de guerre de la finitigi de bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ donc a ka to olu bolo u ka jamana basigi maintenant gouvernement kɔnɔ civiliw bɛ se ka na la i n'a fɔ finitigiw bɛ se ka na la olu ka jamana ka baara tɔw kɛ ka sariyaw yɛlɛma ka révision constitutionnelle kɛ pour que kalafili ɲuman ka se ka kɛ donc ni kalafili kɛra civil min mana kɛ o président ou bien politicien min mana gagner o la anw ni sɔrɔsiw ani maliden bɛɛ lajɛlen an bɛ o tigi dɛmɛ a ka fanga ka se ka yiriwa ka ɲa jamana ka bɔ nɔgɔ la nka a bɛ kow la dɛ Keita nka a bɛ kow la bari sabu ka d'a kan ayiwa ne t'u ka défenseur ye dɛ an b'an ka baara de kɛ M5 maaw olu ko k'olu de ye kɛlɛ in daminɛ dɛ ayiwa a kun cɛra CNSP maaw fɛ ayiwa n'a fɔra ko nin ko in ka to CNSP maaw bolo a dun o ma kɛ olu fɛlaba ye hali ni sigikafɔ in sen fɛ o tɛ na ni bala wɛrɛ ye an ka jamana in kɔnɔ. a tɛ na ni balawu ye parce que anw bɛ concertation ninnu kɛ yɔrɔ la M5 comme u yɛrɛ tɛ kɛnɛ kɔnɔ yan mais an ye jateminɛ min ye ani an ye déclaration minnu mɛn M5 ɲɛmɔgɔ dɔw da k'a fɔ M5 ko yɛrɛ banna pewu et puis hali sali yɛrɛ kɔnɔ an y'o jateminɛ M5 mɔgɔ caman wulila ka tɛgɛrɛ fɔ tuma min na charte kalanna donc caman wulila k'a fɔ fanga ka to sɔrɔsiw bolo n'a fɔ dɔw fana y'a fɔ k'a ka di civiliw ma donc i b'a ye k'a fɔ M5 yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye mais Mali kɔnɔ bi kɔni jama fanba ka hakilina ye mun ye
fanga ka to sɔrɔ bolo et puis même mun fɔ CEDEAO ko la CEDEAO ye Mali ɲangi mais CEDEAO a ka sariyaw yɛrɛ sɔsɔ parce que o sariya ninnu bɛ mun fɔ ni fanga yɛlɛmana ka sɔrɔ a ma kɛ ni constitution ka hakilina ye ɲangili bɛ se ka na mais anw ka fanga ni yɛlɛmana a kɛra constitution hukumu de kɔnɔna la président ye walan sɛmɛ de ka tila ka assemblée ci ka gouvernement dissous sariya bɛɛ kɔnɔna la CEDEAO yɛrɛ y'o jagora ka walan sɛmɛ ayi a y'a sɛbɛn de a ye mun sɛbɛn baara bɛ kɛ n'o ye CEDEAO yɛrɛ y'o seereya k'a fɔ effectivement président ye walan sɛmɛ communauté internationale fɛnɛ y'o seereya k'a fɔ président ye walan sɛmɛ bon ne t'a dɔn kun min na CEDEAO bɛ se k'anw sanctionner o faamuyana u binna an kan de ka embargo kɛ ka sɔrɔ sariya foyi t'u ye o faamuyana ko an kanubaa dɔ bɛ ligne na sa ale tɔgɔ ko Sidi Kone ka bɔ fo Buguni Sidi Kone i ni su Sidi Kone i ka kɛnɛ alhamdulillah i ni ce i ka nin weleli la a diyara n ye a diyara an yɛrɛ fo ka dama tɛmɛ ɲininkali dɔ b'i bolo ka sɛmɛ an ka maa welelenw na ouais ɲininkali min bɛ n bolo ka tɛmɛ Musa Mara la a tulo b'i la n b'a fɔ Musa Mara ye a k'a jija an maliyɛn bɛɛ lajɛlen an caman bolo falen b'a la kojugu quoi anw yɛrɛ ye denmisɛnnin ye bon vraiment anw mɛnna ka sɔrɔ an ɲɛ bɛ Mali la Mali bɛ ka taa cogo min na vraiment a bɛ k'an tɔɔrɔ kojugu i y'a faamu a tulo b'i la Mara tulo b'i la Mara a jaabi donc Musa Mara an bɛ min fɔ Musa Mara ɲɛna toujours a ka janto denmisɛnninw la a bɔgɔba goli la donc et puis ne ka hakilina ye min ye transition kan ne ka hakilina ye min ye Musa Mara min fɔ o kelen de don k'a to a kana to tenitigiw bolo et puis a kana to ayiwa politiciens bolo k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min hakili sigilen don danaya bɛ mɔgɔ min kan a y'a fɔ cogo min na o mɔgɔ caman de bɛ yen o faamuyana voilà o kɔni ne ka kuma ye ka fɔ Sirifila TV mɔgɔw ɲɛna ka fɔ Musa Mara ɲɛna ka fɔ an b'a fɔ kosɛbɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛn an yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ Sidi Kone an bɛ Bugunikaw bɛɛ lajɛlen fo i ni ce i ni baraji ayiwa mɔgɔ wɛrɛ bɛ ligne na ale ye Jacques Sidibe sa an balimakɛ Jacques Sidibe k'an wele ka bɔ fo min an balimakɛ i ni su an balimakɛ bɛ yan wa allo an tulo b'i la i ni su i bisimila an tulo b'i la Jacques voilà an tulo b'i la kosɛbɛ i bɛ se k'i mabɔ i ka téléviseur de la dɔɔni bon ɲininkali min bɛ ne fɛ awɔ kumakan min bɛ ne fɛ k'o las'a ma awɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ k'u tɛ Gawo yan anw yɛrɛ de bɛ ko in jamajɛ la walahi n'i y'a dan ne kɔni ma ne b'a fɔ maa wɛrɛ élection in ka Musa Mara ka sen bɔ la fɔ ne b'a fɛ Musa Mara ka de ka sigi ni élection in banna a m'a fɔ k'a b'a sen don a la a yɛrɛ tulo b'i la voilà parce que Musa Mara filɛ nin ye faso kuma wolola don cɛ don a tɛ siran a tɛ yiga parce que an taara depuis Kidali ta in kɛra Musa Mara taara mɔgɔ premier min sera ka taa ye Musa Mara de don donc an b'a fɔ k'a wale ɲuman don a bɛ jamana in fɛ dɛ jamana in mɔgɔ min kɛra sɔrɔ a bɛ jamana in fɛ mɔgɔ min ma k'a sɔrɔ a bɛ jamana in fɛ mais pression nin kɔni o ka to sɔrɔsiw bolo fɔlɔ n'aw to sɔrɔsiw bolo waati tɔw an bɛ kɛ tɔw sago dɛ ka kɛ tubabuw sago ye cogo jumɛn sɔrɔsiw de bɛ se ka jamana in gérer sisan mɔgɔ caman bɛ Bamakɔ sɔrɔsi foyi kalama anw bɛ Gawo yan a bɛɛ la cɛ Gawo yan hali daga sunɔgɔ tɛ marifa bɛ ci i b'a fɔ misi an bɛ misi gérer cogo min na kɔɲɔyɔrɔ la a ka to sɔrɔsiw bolo sɔrɔsiw de bɛ se ka fanga in gérer sisan n'a bɛ civil ma a ye fu kɛ a bɛɛ la cɛ ne b'a fɔ a ɲɛna bi a ka sɔn a ka ban o ye hakilinata ye bon hali bi ala ka jamana ala k'a fɔ ɲuman da ala ka ɲuman d'a ma amina yarabi ami i ni ce i ni baraji an bɛ Gawokaw bɛɛ lajɛlen fo ala k'aw lakana halisa ala k'aw lakana wa ko Ibrahim Ba fana bɛ k'an wele ka bɔ Faba kɔnɔ Yirimajɔ Ibrahim Ba i ni su i ka kɛnɛ kosɛbɛ an tulo b'i la ka ɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ de baasi foyi t'a la alhamdulillah ɲininkali dɔ b'i bolo ka sɛmɛ Keita la Abdoulaye Keita la yalima Musa Mara la voilà bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ sɛmɛ Musa Mara la ne bɛ min fɔ Musa Mara ɲɛna allo a tulo b'i la Mara tulo b'i la an bɛɛ tulo b'i la
Voilà. Moussa Mara, ne bɛ fɛ ka min f'i ye vraiment i bɛ cogo min na i ka to o cogo la o de ka di n ye. Inshallah. Ne bɛ fɛ ka min f'a ye a bɛ cogo min na a ka to o cogo la o de ka di ne ye. Inshallah. Parce que an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Mali ko bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn. Bon an mago bɛ baarakɛlaw de la i n'a fɔ Musa Mara n'a ɲɔgɔnna. Mais min ka di ne ye ne t'i fɛ a sen ka ye nin tradition in na n t'i fɛ Musa Mara k'a sen don a la. Parce que an mago bɛ Musa Mara la élection kɔnɔ k'a ta k'a kɛ Mali président ye maliyɛn bɛɛ dalen don a la danaya b'a kan. Parce que mɔgɔ min don a ye baara min kɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ bon an mago bɛ ale n'a ɲɔgɔnnaw na jamana kɔnɔ an t'i fɛ a cɛ ka don na et puis ne min fɔ fɛnɛ sɔrɔdasiw ɲɛna sɔrɔdasiw u k'u jija u ka mɔgɔ ta mɔgɔ min ye mɔgɔ ladiri ye mais m'a f'u ye fɛnɛ u ka Musa to yen an mago bɛ Musa la k'a kɛ jamana in président et bienvenue chez a Kabbalah. ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ n t'a dɔn n ma deli k'a ye a ma deli k'a ye mais n ye a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ vraiment n b'a kanu baara kɔnɔ. I ni ce Ibrahim Ba i ni tun bɛ n bolo k'a fɔ Musa Mara a tulo b'i la kɔrɔfɔ mais fɛn dɔ b'i bolo ka lasigi. Non, oui, k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn an bɛ sira minnu kan ni Ala sɔnna an bɛ continuer o sira kan. Anw ye politique daminɛ nin y'a san 20 ɲɔgɔnna ye ka mɔgɔw dɛmɛ ne bolo politique y'o de ye quoi ka mɔgɔw dɛmɛ ani ka mɔgɔw bila sira ɲumanw kan ɲɛmaaw ka kɛ misali ɲumanw ye. Je crois que ni ɲɛmaa kɛra misali ɲuman ye a bɛ se ka na ni dɛmɛ caman ye kin kɔnɔ an y'a daminɛ dugumala la maire la mɔgɔw y'a ye an ye baara minnu kɛ an ye ɲɛmaaya wɛrɛw fana kɛ an bɛ continuer a sira kan inshallah. Boubacar Coulibaly bɛ ka an wele ka bɔ quartier jumɛn la Boubacar Coulibaly i ni su Boubacar Coulibaly i ni su i bisimila ni jɛmukan kɛnɛ in kan. Boubacar Coulibaly b'an bolokɔrɔ yan. Boubacar Coulibaly nin y'an balimamuso de ye a b'i n'a fɔ Boubacar Coulibaly taara nka nin y'an balimamuso de ye an balimamuso donna ligne na i tɔgɔ n'i jamu ne balimamuso. Ne tɔgɔ ye Asan Jawara. Asan Jawara. Asan awɔ Port Gentil. K'an wele ka bɔ fɔ min? Gabon. Port Gentil. Awɔ Port Gentil. Gabon kaw dun bɛɛ ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ t'u la. Aw bɛ Seri fila sɔrɔ yen nɔ? Tɔɔrɔ t'aw yɛrɛ la yen. Alhamdulillah o diyara n ye. N balimamuso ɲininkali dɔ b'i bolo ka sɛbɛn an ka maa welelenw na su in na. Bon ne yɛrɛ kɔni hakilina ye min ye dɔrɔn Musa Mara ka kɛ président o de ka di ne ye quoi. Ka da mun kan e yɛrɛ fɛ? Ka da mun kan e yɛrɛ fɛ? A ka kɛ président ye ka da mun kan? N balimamuso. Ka da ka kɛwalew kan a ka kɛwalew a ye kɛwale minnu kɛ a bɛ kɛwale minnu kɛ quoi a ka danaya a n'a ka kɛwalew. A tulo b'i la. O bɔlen kɔ fɛn wɛrɛ b'i bolo k'a fɔ an ɲɛna walima ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ an ka MP4 mɔgɔw la. Allo ne balimamuso a b'i n'a fɔ ne balimamuso. Oui allo. An tulo b'i la a lase i ka kuma tɔ lase. N ko ne bɛ fɛ a ka k'a ye kɔni a n'a kɛra bɛɛ diyanen Mali bɛ ɲɛ tenitigi n'olu ka taa kɔlɔn filɛ ka taa Sumayila Sise kogolo la o de nege bɛ ne na. N'Ala sɔnna. Sumayila Sise dɔn n t'a foyi mais a ka bɔ u ka taa minɛ o bɛ diya ne yɛrɛ u k'a labɔ quoi. A bɛ bɔ cogo o cogo a ka bɔ ten. O ye duwawu ɲɛnamanba ye. An bɛɛ ka laɲini ye de Sumayila Sise bɛ lahala min na nin waati in na a ka se ka bɔ o la a ka se ka bɔ maajuguw bolo. E m'a dɔn Sumayila Sise ta hinɛ ka bon a hinɛ ka bon trop. Kosɛbɛ i ni ce i ni baraji i ka nin laseli la ne balimamuso. Ayiwa maa wɛrɛ bɛ ligne na sa an bɛ Port Gentil kaw bɛɛ fo sa ko maa wɛrɛ bɛ ligne na sa o ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ ye sa Mali n balimakɛ i ni su. Awa ça va? Ça va alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu? Ouais.
Allô, ne tɔgɔ ye Kesuma Dabo. Kesuma Dabo. Ouais. Moi, je suis enseignant à Kenyeba. Enseignant à Kenyeba. Ouais, Kesuma Dabo. D'accord. Au Famiana, vous souhaiteriez parler français? Voilà. Ouais, ne Kenyeba, Tabakoto, précisément Tabakoto. D'accord. Il est à fond Todunkana, yala iba fo Nazarakana di. Voilà. Bon, comme bien trouvé pas mal de là. Kosobe. Impecati Maubambula. Ah, oh, ne pas de là. Entre le bilan. Ah, voilà, ma faute de là quoi. Ibisimila entre le bilan. Donc, voilà, mais Moussa Mara défaut. Moussa Mara. Entre le bilan. Voilà, Moussa Mara est demandé. Voilà, Mungo jamana demandé do mal de be makobala. Malidenw bɛɛ ma ko b'a la. Nka ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ a la wa ne balimakɛ? Sisan an bɛ min ɲini dɔrɔn a ka to kɛrɛfɛ. Wala ne ɲini Musa Mara fɛ. Dabo a bina fɔ nɛgɛjuru y'an janfa sa. Ayiwa Dabo an b'i fo ka tila k'i wale ɲuman dɔn wa. Ayiwa ko maa wɛrɛ bɛ ligne na sa, Jibril Dukure ale bɛ k'an wele ka bɔ Faaba kɔnɔ sa Bamakɔ. Jibril Dukure i ni su. Jibril Dukure. Ne balimakɛ Jibril Dukure i tulo b'an na? A bɛ n'a fɔ ale fana taara hakɛto ka ɲini o ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ. Allo Jibril Dukure. Nin ye mɔgɔ wɛrɛ de ye sinon Jibril kɔni taara sa o. Awɔ ne balimakɛ i ni su i tɔgɔ ni jamu. Allo. Saka Jabate. Allo, Saka Jara ne balimakɛ i ni su i bisimila. Ne balimakɛ i bɛ se k'i mabɔ télé la? Awɔ i mabɔ télé la dɔɔni. Awɔ ni mabɔ télé la sisan nɔ i b'a ye kumakan bɛna sɛnsɛn ka sigi sen kan ka ɲɛ. N'o kɛra i na se k'i fɛla fɔ. Ni ɲininkali fana b'i bolo k'a sɛbɛn an ka maa welelenw na. Awɔ an tulo b'i la sisan n balimakɛ. Awɔ an tulo b'i la. Voilà. Ne ka Maliko in kɛ. Maliko defo dɔnnen don an t'a fɛ k'a fɔ de. Maliko defo ye justice de ye. Justice. Mɔgɔ si t'a fɛ e ka tɔɲɔ justice nɔfɛ sanfɛ. Alisa ne balimakɛ hakɛto n'i bɛ fɛ an k'i ka kuma faamuya n balimakɛ hakɛto n'i bɛ fɛ an k'i ka kuma faamuya i b'i mabɔ halisa i ka télévision la dɔɔni n'i bɛ fɛ an k'i ka kuma faamuya. Ayi baasi tɛ. I ko. I m'a ye a sincère sisan. Ni justice sigira ten sisan. Mali bɛ bila kuma na. Kosɛbɛ. Hali ni mɔgɔ min fa ye président ye. Ne ye sira bila président ka kan ka bɔ a denkɛ ni justice de cɛ. A bɛ n'a fɔ nɛgɛjuru y'a janfa sa. Ayiwa Saka wɛrɛ b'an bolo kɔrɔ Saka. Minina. Salaamaaleykum. Waaleykum salam ne balimakɛ i ni su. Ani wula an bɛ bɔ Burkina Faso. Burkinakaw. Allo an tulo b'i la Burkinakaw u bɛɛ ka kɛnɛ. Bobo Julaso yala Wagadu. An bɛna min fɔ an ɲɛna nin o. A b'a fɔ polisiw ɲɛna k'u ka taa Sumayɛl Sise yaala ka na n'a ye. N'u taara Sumayɛl Sise yaala ka na.
ale la fanga na bɛ se ka d'u ma o tɛ se ka to yen Sumani Sise bɛ tunu ka sigi dugu kɔnɔ yan k'u bɛ fanga fɛ jɔn bɛna taa ni marifa ye kɔngɔ da kɔrɔfɔ faamuyana nɛgɛjuru fana y'an janfa ayiwa o tɛ baasi ye ko Tarawelekɛ dɔ fana bɛ ligne kan sa Tumani don wa balimakɛ i ni su nba i tɔgɔ ni jamu Tumani ma fili Tumani Tarawele ka bɔ Kita Kitakaw dun baasi foyi tɛ yen alhamdulillah ɲininkali b'i bolo ka sɛmɛ Abdoulaye Keita la yala Musa Mara la wala ɲininkali bɛ tɛŋuna ka se Abdoulaye Keita ma ni Musa Mara o tulo b'i la d'abord Abdoulaye Keita je le connais on a beaucoup travaillé ensemble bon jeune dynamique don a bɛ baara kɛ mɔgɔ ɲɛnama don n lamɛn b'a la a bɛ sahel ka Mali mara bon Musa Mara an kɔni min fɔ mɔgɔw ka qualification ni a kɛ dɔɔni parce que mun kama Mali ko dɔ bɛ ko naloma de parce que naloma fɛ a ka di bɛɛ ye mais mɔgɔ si t'a fɛ a ka a bɛ i denw na an bɛɛ ko Musa Mara ka ɲi bɛɛ ko an dalen b'a la mun na élection bɛna kɛ mɔgɔ tɛ voter ye an bɛ mɔgɔ qualifier an tɛ voter ye bon sabanan n bɛna ɲininkali kelen tɛŋu Musa Mara la a Abdoulaye Doro bɛɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o tulo b'i la an b'a dɔn Musa Mara kunkolo bɛ baara kɛ an b'a la Abdoulaye kunkolo bɛ baara kɛ mais u ka maire ka côté jateminɛ aw ko ko ka jamana ka jɔ ka ɲa ni fɛn min bɛ daminɛ collectivité de bon ne ye jateminɛ kɛ e ka maire si lajɛ foyi tɛ élimination 5000 kɔ par mois bon u ka yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ quoi kosɛbɛ o ye ɲininkali parce que concertation min kɛra n t'a kalama mara ni maire wulila ou bien je ne sais pas de bon vraiment ko côté lajɛ kosɛbɛ o ye ɲininkali jɔlen ye voilà ni mɔgɔ bila baara kɔnɔ na vraiment fɛn dɔ d'a la a bɛ se ka baara min kɛ mais diinɛmɔgɔ la ta 5000 bon a dun mana jama dɔ bɛ mina ko don ka sɔrɔ k'a donna ta bɔra tan vraiment ko jateminɛ n'a bɛna communauté de namala gima la o faamuyana i ni ce i ni baraji ayiwa an bɛ segin studio kɔnɔ ayiwa Mara ayiwa maires ka sara cogoya ayiwa bénévolat ka 5000 yɛrɛ o tɛ se ka mɔgɔ ɲɛnabɔ ayiwa dɔw de bɛ u to la sa fo ka taa kɛwale dɔw kɛ ne ko kɛ e yɛrɛ to maire la aw ma se ka yɛlɛma don olu kɛcogo na an bɛ tila k'o ɲininkali kelen sɛbɛn teliya la Mali sariya de b'a fɔ Mali sariya de b'a fɔ ko maire ye bénévole ye c'est-à-dire maire man ka sara ta ala bɛ ka 5000 min fɔ o ye indemnité de sara tɛ o indemnité de don mais n'i y'a lakɔlɔsi maire ka baara bɛ cogoya min na kin kɔnɔ a nafa ka bon cogoya min na kin kɔnɔ k'a fɔ ko maire ka baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ min b'a to a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ ka maire far'o kan yɔrɔ dɔw la a ka gɛlɛn n'i ye Bamakɔ commune ta k'a lajɛ Bamakɔ commune bɛ komi jamana de maa ba 300 maa 400 bɛ yɔrɔ min na o kuntigiya k'o kɛ i n'a fɔ i ka baara wɛrɛ ɲini ka tila k'o dafa a ma nɔgɔn il faut k'an ka maire statut de yɛlɛma jamana in kɔnɔ parce que maire filɛ sisan immunité foyi tɛ maire la polisi bɛ se ka maire minɛ ka datugu maa gansan bɛ se ka maire minɛ ka datugu sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan donc nin bɛɛ de bɛ lajɛ mais maire yɛrɛ fɛnɛ kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'o y'u ka devoir ye olu fɛnɛ ka fɛrɛ fɛn ciya parce que maire fanfɛla fana tilennenya fana man ca kosɛbɛ o yɔrɔ ninnu na dɛ dɔw bɛ yen kɔni olu ye kojugukɛlaw caman de donc il faut k'o fana yɔrɔ fana ka lajɛ ka baara kɛ n'o ye. Keita e hakilinata ye mun de ye nin ko in kan dɛ ayiwa an ka maire minnu ayiwa Mara bɔra k'a fɔ ayiwa sara tɛ u ye sa indemnité de b'u ye ayiwa n'i b'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se ka o accepter i don kun a la. D'accord an bɛ an balimakɛ Tumani fo a ka nin ɲininkali na effectivement maire ka ni problème a kuma fɔra a bɛ wagati jan bɔ maire caman yɛrɛ tun delila ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka réclamer k'a fɔ u ka hakɛ kan ka lajɛ u ka situation kan ka jateminɛ bon comme an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana de don sariya min bɛ maire ko fɔ o sariya de ko ka nin indemnité sara u ye maintenant ala y'a kɛ an donna transition hukumu kɔnɔna la et puis bɛnkan gafew la fɔra ko yɛlɛma kan ka don jamana sariya gafe caman kɔnɔ wa an bɛ se ka occasion saisi ka nin réforme ninnu caman boloda parce que sigikafɔ wɛrɛ bɛna boloda pour que réforme minnu kan ka kɛ en profondeur n'ala sɔnna a ma o sigikafɔ ninnu kɔnɔ a tɛna fɔ mɔgɔ si kɔ maire yɛrɛ bɛna représenter jamanaden mɔgɔ caman fana bɛna représenter n b'a dɔn k'a fɔ
o sira kan u ka hakɛ ninnu bɛ se ka u ka hakɛ ninnu bɛ se ka lakile ayiwa ko Saliya Kulubali bɛ ka an wele ka bɔ fɔ yɔrɔ jumɛn an balimakɛ Saliya Kulubali i ni su Saliya Kulubali Saliya Kulubali ni su i bisimila tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ tɛ an bɛɛ ka kɛnɛ k'an wele ka bɔ fɔ yɔrɔ jumɛn bon ne bɛ ka n ka ci fɔ Musa Mara de ɲɛna an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ an b'a fɔ an ka réalisateur ye a ka retour a ko o da an ma sa studio kɔnɔ yan. Bon ne kɔni bɛ fɛ Musa Mara a kana na i présenter camancɛ fanga ɲini na a ka to élection sera tuma min na an bɛ voter ye quoi. I bɛ se ka segin a kan i bɛ hakɛto faamuyana. I y'a faamu. Aw ye min fɔ ale bɛ k'o de fɔ. Allo an tulo b'i la. Bon. Ne bɛ fɛ Musa Mara kana na u ka don nin ko in na quoi u ka to a ka to tuma min na ni président tigi sigira tuma min na donc an bɛ voter parce que ne yɛrɛ b'a dɔn vraiment ne ka danaya b'a kan a ye baara min kɛ Lafiyabugu lamini kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ wasa bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔw bɛ maliyɛn yɛrɛ ɲuman nɔfɛ jidi na Musa Mara tuma min na jamana gɛlɛyara ka taa kɔrɔnfɛla la bon kelen min sera ka hakili sɔrɔ ka tila ka fɛn sɔrɔ ka kan pour que k'a dɔn ma ko fɛn min bɛ yen nɔ pour que maliyɛnw k'a dɔn min bɛ yen nɔ o ja ye Musa Mara ye. I ni ce a tulo b'i la. Donc n'a fɔra k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ cɛ dɔ bibi na Mali kɔnɔ min bɛ kan ka kɛ président ye ne président ya dignité b'a la o ye Musa Mara ye. A tulo b'i la i ni ce i ni baraji i ni ce i ka nin weleli la ayiwa ko dɔ bɛ ka an wele ka bɔ fo Guinée équatoriale ale ye Bakari Jara ye sa ale fana ye n balimakɛ i ni su ka bɔ fo Guinée équatoriale. Jarakɛ Bakari i ni su alhamdulillah baasi foyi t'an na i yɛrɛ dun i bisimila. balimakɛ dɔ Jara Bakari Jara Guinée équatoriale ka bɔ faaba kɔnɔ wa. Guinée équatoriale. Inshallah ko basala an bɛ Malabo. An b'a fɔ ka ɲi an b'a lajɛ jɔngɔ dɔn. O diyara n ye. Inshallah diyara n ye kosɛbɛ inshallah. Musa Mara fɔ. Abdoulaye Keita M4 an bɛ foli lase a fana ma. A tulo b'i la. Inshallah an ni ce a ka baara ɲuman na diyara n ye kosɛbɛ. Wala an kɔni an bɛ min kɔni fɔ ɲɛna. An kɔni an b'a fɛ fanga ka to min ka fanga ta ka tugu bolo quoi. Wala bon constitution gɛlɛya bɛ Mali la constitution ka baara don. Mɔgɔ yɛrɛ ka danaya yɛrɛ tu kan tugun. Bon tiɲɛ fɔla fɔ man di maliyɛn ye quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn. Mɔgɔ n'i k'i bɛ tiɲɛ fɔ Mali la i fɔ man di ye. Ne ka Musa kun bɛ sɛbɛnni jira yan an ye fɔ ye. Mun y'a bɔ tiɲɛ fɔ dɔn. Tiɲɛ fɔ dɔn. Donc Keita a bɛ pilasi min n'a ye so ye a kana siran mɔgɔ si ɲɛ an b'a fɔ an b'a dɛmɛ. N'a ye mɔgɔ bɛ ka tiɲɛni kɛ Mali la a kana fɔ k'a b'a tigi nin tigi gɛrɛ a ye wuli k'a tigi gɛn ka bɔ sur place. Ne tɛ M5 la n tɛ M5 fɛ. Parce que an y'a ye dɔw bɛ M5 la olu ta ye intérêt bɛɛ bɛ k'i pilasi de ɲini quoi. An tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais an ɲɛ bɛ image bɛɛ la. Wala mais a filɛ jɔyɔrɔ min n'a ka taa jɔyɔrɔ dɛ n'a ko ne y'a ye mɔgɔ tɛ ka se ka ɲa kana fɔ a b'a tigi da y'a gɛn ka bɔ sur place. O faamuyana. O sera premier ministre parce que n'a mɛnna a bɛ ka dun ka taa de quoi. O faamuyana i ni ce i ni baraji an bɛ Malabukaw bɛɛ fo. Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka Modibo Keita baara min kɛ maliyɛn bɛɛ ka jɛlen ka kɛ Modibo Keita ye quoi. Kosɛbɛ. Modibo Keita sara ani foyi ma sa. An bɛ b'o sɛbɛntiya. An bɛ foli lase a ma kuma ka gɛlɛn quoi. I ni ce i ni baraji k'an bɛ Malabukaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɔra Guinée dɔ yɔrɔ an bɛ taa Guinée yɔrɔ wɛrɛ n'o ye Guinée Bissau ye ko Adama Jakite bɛ k'an wele ka bɔ Guinée Bissau i bisimila. Adama Jakite i bisimila. An bɛ Adama. An tulo b'i la i bisimila i ni ce i ka nin weleli la ka bɔ fo Guinée Bissau o tɛ wa. Wa ne bɛ ka foli bɛ Musa Mara la. Ala ka jamanaden ɲuman. Wala ne bɛ Guinée Bissau.
aga wala ma ba foli le musa marla jama de nyuma anga foli bai wala ne be jeni bisaw o famia na hakilina ta muli avec tipo émission mo ya ku ka anga jamana to ka suma quoi wala ku ka fala anga jamana ka ko an fa so ka suma anga ta ban fa ko no ngere la quoi o famiana voilà o famiana n'ala sɔnna ma an bɛ ci lase an ka limanaw an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ su in na yɛrɛ an kun y'a boloda M5 maa dɔ ka se ka an sɔrɔ an nin kɛnɛ in kan nka o ma se ka sira sɔrɔ nka an b'a ɲini u fɛ n'u tulo bɛ an na ayiwa barisabu ka da kan u ka ɲɛma dɔw ne y'u ka ɲɛma dɔw yɛrɛ wele hali ni tɛ tɔgɔ fɔli kɛ an ma se k'u lasɔrɔ nka n'u tulo bɛ an na u bɛ se ka weleli kɛ sani jɛmukan in kunbɛ cɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ barisabu ka da kan an tɛ se ka kuma ka maa to ka kuma maa kɔ kan an tɛ fɛ k'o kɛ ni jɛmukan in kɛnɛ kan ayiwa n'o bɔra yen nɔ ko maa dɔ bɛ ka an wele ka bɔ Madu Mayiga ka an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn Garantibugu kaw u bɛɛ ka kɛnɛ basi foyi t'u la alhamdulillah i bisimila nba an tulo b'i la bon ne ka ɲininkali bɛ Musa Mara de kan a tulo b'i la Musa Mara ni su nba aw ni ce nba Musa Mara mɔgɔw ka danaya b'i kan awɔ an kɔni an ka danaya b'i kan mais 2018 présidentielle la 2018 présidentielle la munna i farala Cheikh Modibo Jara kan allo awɔ a mɛnna i ka kuma mɛnna voilà ne kun tɛ fɛ i ka fara Cheikh Modibo Jara kan ne kun bɛ fɛ i ka to i kelen de la awɔ mɔgɔ caman y'o fɔ n ko mɔgɔ caman y'o fɔ n bɛ n'i jaabi dɔ bɔra k'a fɔ i ɲɛna ko mɔgɔw bɛ danaya b'i kan ko danaya b'i kan mais présidentielle mana se ko mɔgɔ tɛ foti ye voilà ne bɛ kɛrɛndugu yan ka taga Kalabankura ɔkɔliso de la ne bɛ foti ye de ye awɔ voilà an b'i fo danaya la voilà i tilala danaya in ala kama danaya in to yɛrɛ danaya in ka to yɛrɛ de inshallah an b'an seko k'a la ala sɔnna ma i b'i sago sɔrɔ Mali kɔnɔ inshallah an b'an seko k'a la i tilala a bɛ n'i jaabi sisan nɔ awɔ o de tun bɛ ne fɛ awɔ n y'a faamu mɔgɔ caman y'a kuma fɔ ne bɛ min fɔ dɔrɔn 2018 élection in président IBK tun ye candidat ye ni président ye candidat ye a ka bati a ma nɔgɔn anw tun ka laɲini ye président ka bati parce que anw y'a ye depuis yɔrɔ jan président dɛsɛra a tɛ se mais ni i bɛ fɛ ka président sortant bati n'aw ma fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn dɛ o de la anw y'a ɲini kalo 3 kalo 4 ka fara ɲɔgɔn kan bila sen kan candidatw an y'u wele an ye dimanche 10 de kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ma se ka bɛn dimanche 10 candidat ye 11 ou bien 12 ɔ komi an ma se ka bɛn ne min b'a ɲini maaw ka fara ɲɔgɔn kan il faut que ne ka misali kɔni di sinon e ko maaw ka fara ɲɔgɔn kan ɔ e yɛrɛ ma sɔn ka fara maa dɔ kan fiɲɛ bɛ sɔn ka y'i ta la dɛ o de la anw y'a ɲini ka candidat dɔ sugandi k'o dɛmɛ candidat min na hakilinata ka surun n'o ye Cheikh Modibo Jara ye Koniba Sidibe fɛnɛ sɔnna ka na fara an kan an saba de ye nin baara kɛ tɔw kɔni taara o kelen kelen ala barika la Cheikh Modibo Jara ye jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ Bamako a ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ka sɔrɔ an ma dɔrɔmɛ 1 di maa ma o b'a yira toujours maaw bɛ changement fɛ mais ni maa minnu bɛ changement fɛ n'olu m'u bolo di ɲɔgɔn ma n'u carin-carila a man ɲi o de b'a expliquer pourquoi anw jɛra an ka candidat kɔ ka tugu Cheikh Modibo Jara kɔ 2018 ta ne yɛrɛ bɛna ɲininkali mu tugu ale ta la sa ni transition in ka baara bɛna kun cɛ ka bɛn kalataw de ma ne ko o kalata ninnu e senna ye o la wa e n'i kan bɔ wa o kɔni bi san 1 ou san 1 ni dɔ b'an n'o ni ɲɔgɔn cɛ maa tɛ ala bɔyɔrɔ dɔw ko la sinon ne ye politiki ɲɛmaa ye n ye parti ɲɛmaa ye an préparelen don ka participer élection na mais n'a tuma sera an ka parti bɛ sugandili kɛ an b'a ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmaaya ɲini o kɔnɔna la ni ala sɔnna o faamuyana ayiwa ko an balimakɛ dɔ bɛ ligne na sa k'an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn ne balimakɛ ni su nba ni su ni su nba i tɔgɔ ni jamu ne balimakɛ
Suleiman Jara. Ah, Suleiman Jara kan wele ka bɔ min? Bamako kaw. Quartier jumɛn? Quartier jumɛn? Medina Kura. Medina Kura kaw bɛɛ ka kɛnɛ? Voilà, donc n bɛ foli kɛ invité fila la. Rasoula. An tulo b'i la ne balimakɛ Suleiman Jara. Voilà, bon ne question fila bɛ ne bolo. Allô? An tulo b'i la, an tulo b'i la. An bɛ tulo. Voilà, maintenant transition nin. Selon M. Mara, est-ce que 18 mois man dɔgɔ? Ne b'a fɔ ka M. Mara ɲininka, est-ce que 18 mois man dɔgɔ? Allez-y, Mara. Bon, comme il y avait beaucoup de gens est-ce que tu as un bec pour un jabi? Vice-président, est-ce que ni allez ka kasu ka tsogo mina? Allô? Allô, à Tlobila, en bête Tlobila. Voilà, donc vice-président, est-ce que allez ka tâcher nous à tout na représentant 2013 ans au Tinala ke? Ɲininkali ninnu ye ɲininkali barikamaw ye. An balimakɛ peut-être an bɛ se ka a ɲini k'i jaabi. Voilà. Ni Keyita hakilina b'a la ale bɛ ne ta dafa. Parce que a ka initiative ka ɲi. Ni ce. Parce que 2015 je sais que a ye recrutement dɔ kɛ a ye fantanw dɛmɛ. Ani ka to fɛn na a ye taxes ni fɛnw sarali nɔgɔya cogo min na o diyara n ye quoi donc espoir ba de b'a kan. Voilà. Merci bien, ma balimakɛ fo. Fɔlɔ n'o ye transition furancɛ fanga kalo 15 kalo 18 y'a dɔn min kɔni kɛra gafe kɔnɔ kunun ye kalo 18 ye. Bon sinikɛnɛ sɔrɔsiw CNSP ni CEDEAO kan ka lajɛ kɛ Accra ka bɛnkanw kɛ. O bɛnkan bɛna ta bange min na an b'an sigi k'o makɔnɔ. Jamana kɔnɔdenw fanba bɛɛ fɛ furancɛ fanga in an ka o ta k'o kɛ ka jamana kow bɛɛ lajɛya ka bɛɛ lakilen. Mais n'i ko k'i bɛ jamana kow bɛɛ lajɛya ka bɛɛ lakilen hali san 10 san 15 i tɛ se ka a ɲɛnabɔ. Mɔgɔw kan k'o yɔrɔ de faamu. O de la baara kumaba dɔw bɛ kɛ baara kumaba dɔw bɛ datigɛ. A bɛ dayɛlɛ k'a sira don fanga minnu bɛ na kɔfɛ olu ka baara kɛ o sira ninnu kan. Donc o yɔrɔ de la mɔgɔw y'a ye k'a fɔ transition n'o ye furancɛ fanga ye a dabɔlenba ye min ye ka fanga dɔ ɲini fanga min bɛna sariya kɔnɔna na. O yan'o cɛ ni baara dɔw bɛ se ka kɛ olu bɛ kɛ joona mais a tɛ se ka kɛ cogoya si k'a kɛ i n'a fɔ ko mandat normal. O yɔrɔ de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu dɔw ko san 3 dɔw ko san 2 dɔw ko ne yɛrɛ tun ko n ko kalo 15 san 1 ni kalo 3 mais min fɔra kunun o ye san 1 ni kalo 6 ye. Bon après CEDEAO ni CNSP bɛna kuma o ko ninnu kan u bɛna bɛnkan dɔ kɛ o fan fɛ. Filanan n'o ye vice président ye an ma kuma o kan kosɛbɛ. I b'a ye jamana kɔnɔden fanba ko sɔrɔsiw ka fanga mara tiɲɛ don. Mais comme n y'a fɔ cogoya min na jamana kɔnɔdenw bɛ fɛ sɔrɔsiw ka fanga mara o tɛ fɛ politique mɔgɔw de ka fanga sɔrɔ. O de ye explication fanba ye. Bon en même temps sɔrɔsiw yɛrɛ y'a ye ko civil ka ye ɲɛmaya la o de kan ye u ka kuma fɔlɔ la u y'o de fɔ. U m'a fɔ gansan. Bon président ni vice président ye solution de pour que ka ni position fila ɲɛnabɔ quoi. Ni kelen kɛra civil ye kelen ka kɛ militaire ye. Ne kɔni ka faamuyali la an bɛ ka magɛrɛ o de la. Donc comme a b'olu de bolo olu de kan ka kulu sigi. Kulu min kan ka baara kɛ ka président ni vice président sugandi. Charte ye min fɔ an b'a bisigi u bɛ n'u organiser pour que u ka ɲɔgɔn dafa. O faamuyana. Maintenant o kɔfɛ vice président ka baara an kan ka o lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o fana ye fɛn gafe in gɛlɛya dɔ ye. Parce que vice président a fɔra ko défense ni sécurité ani ko refondation de l'État o sɛbɛnna ka girin o bɛ se ka na ni ani président ma kɛ
hakilimaw ye a bɛ se ka kɛ fusufusu ye o ni ɲɔgɔn cɛ. O ni ɲɔgɔn cɛ. I k'a kɛ to. Ala k'o kɛ hakilimaw ye. Mina yarabi an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ ko Nuhu Konate bɛ k'an wele Nuhu Konate bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn balimakɛ ni su. Ne bɛ ani su a somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ i ka kɛnɛ. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi t'an na i yɛrɛ dun. Anba. A ye bisimila an tulo b'i la. Ayiwa an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. An yɛrɛ ka foli b'i yɔrɔ. N ka foli bɛ an balimakɛ n'o ye Keyita ye. A tulo b'i la. N bɛ an ka premier ministre fana fo n'o ye Musa Mara ye. An bɛ a ka télévision so filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. I ni ce. Ne kɔni b'a ɲini vraiment maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka janga an ka hakili kɛ kelen ye k'an ŋaniya kɛ kelen ye nin wagati in na. N b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Mara fɛ bon transition min bɛ nalen a ka ni présenter transition na. Transition nin n'ale donna la a fɔra ko minnu bɛna transition kɛ k'olu tɛ se ka kɛ candidat ye présidentielle la. Olu tɛ se k'u kan bɔ. Voilà donc ne fɛ a kana a ka to nin cogo in na. Walasa vraiment n'an bɛ fɛ ka voter ye 2000 tɔgɔ di transition kɔfɛ an ka se ka voter ye. O ye ne ka laɲini ye. O tɛ se ka kɛ kalata kɔ dɛ ne balimakɛ. Amɛ. N'o tɛ se ka kɛ kalata kɔ fo maaw ka bɔ ka taa kala ta. O de laɲini yɛrɛ y'o ye o. Mɔgɔ bɛ bɔ o Mali ye jamana min ye a ka ca Ala fɛ mɔgɔ bɛ bɔ kalata la. Donc n'ale nana présenter n'ale nana don transition na an tɛna se k'ale ta kalatalaw sen fɛ. A bɛ refondation ko kuma min na komi mara yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko maire ka situation ko maire bɛ se ka minɛ ka datugu maire bɛ se ka minɛ ka datugu bon ne fɛ o défaut ti maire ou bien o yɔrɔ in ti maire kelen dɔrɔn kun kan. Maire n'u ka baarakɛɲɔgɔn n'o ye kɔmɔnanw ye u fana ka lajɛ u ka kɔmɔnanw ka ko jateminɛ. Kɔmɔnanw bɛ minɛ ka datugu o fana man ɲi. U ka lajɛ ka samantiya dɔɔnin k'u ye mais a ka lajɛ bɛɛ ka kɛ ladiri ye. Maire y'o kɔmɔnanw o baarakɛla fɛn fɛn bɛɛ ka kɛ ladiri ye. Kosɛbɛ. I bɛ baara o baara la i ka k'i jija i ka kɛ ladiri a tɛ fɔ ko adamaden tɛ don fili la mais yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i k'i jija ka kɛ ladiri ye. Kosɛbɛ. Voilà donc mais ni yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ye fɛn kɛ o ma fɛn kɛ o bɛ minɛ ka datugu dɔ fɛ ten o fana bɛ o cɛ man ɲi. O cɛ man ɲi i ni ce ni baraji ka nin wele la an bɛ maa wɛrɛ ta sa ale tɔgɔ an balimakɛ Ibrahim k'an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn. Ibrahim Diallo depuis Sirakɔrɔ Sike. Sirakɔrɔ. Sirakɔrɔ Sike Sirakɔrɔ Nɛgɛtana Sike. Sirakɔrɔ Nɛgɛtana. Ouais. I ni ce i ka nin wele la i bisimila an tulo b'i la an ka maa welelenw tulo b'i la ɲininkali b'i bolo k'a sɛmɛ u la wa. Ouais n bɛ foli k'aw fɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Ani Sirifu ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Ani a Cheikh Sherif Usumana Haidara an bɛ foli kɛ ale min y'a sababu ye an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. I ni ce i ni baraji o foli la. Bon an bɛ mon père fɔ n'o ye Musa Mara ye. Allo taa n'a ye tɛmɛ n'a ye an tulo b'i la. Ok donc Musa Mara halisa mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ olu ta don halisa n'a parce que Musa Mara a ma ala fa sɔrɔ a tilancɛ fɔlɔ kan. Donc an kun denmisɛnnin an y'a fa tɔgɔ cogo min na a ka se ka. An tulo b'i la. An balimakɛ taara a bɛ n'a fɔ nɛgɛjuru ye ale janfa ayiwa ko Mamadu Kulubali bɛ k'an wele ka bɔ Katikaw u ka kɛnɛ. Mamadu Kulubalikɛ i ni su. Wa an su. Nba i ka kɛnɛ yan. Hɛrɛ. K'an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn. K'an wele ka bɔ Kati. Katikaw. Baasi t'u la. Alhamdulillah CNSP maaw. I n'u ka suru ye. Ni CNSP maaw ka suru ma. Bon an ma suru fɔlɔ. An tulo b'i la ni ɲininkali b'i bolo k'a sɛmɛ an ka maa welelenw na. Bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɔlɔ.
bon me va mara ni me fa kuma mara fɛ su na bon en fait ayi présidentigi tɛmɛnen a farala Cheikh Modibo kan min na vraiment a diyala ne ye parce que munna n'i ye a dan ne yɛrɛ ma bi ne bɛ Cheikh Modibo ni mara de ta ka dɔ kɛ président ye nka kelen kan ka premier ministre ye. O ye hakilinata ye. O ye ne hakilinata ye mais problème min bɛ yen maliyɛn tɛ baarakɛla fɛ. présidentigi tɛmɛnen n'an y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw y'u ka dignité feere wari la 400 wa 1,000. O kɛra. Ka tila ka waa tɛmɛ san 2 ka sɔrɔ ka wuli tuguni ko IBK ka taa. Donc ne bɛ min fɔ sisan maliyɛnw ye ne yɛrɛ la an ka lajɛ an ka segin an kɔ an k'an ka danbe lajɛ. N'i bɛ baarakɛla ɲini Mali kɔnɔ bi Cheikh Modibo mara o bɔlen kɔfɛ transition kuma fana na n bɛna nin min fana wa k'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ se ka transition in diriger ka ɲɛ. N'a hakilina ye min ye sisan n'i ye a ta k'a lajɛ sisan Paul Kagame bi jɔn t'i disi gosi ni Paul Kagame ka dugu ye bi mais c'est un militaire. Kosɛbɛ. Dadi, comment ça s'appelle? Thomas Sankara, c'était un militaire. Idriss Déby, c'est un militaire. Poutine, c'est un militaire. Mais dire que le militaire sera mais vraiment, c'est un peu gauche quoi. C'est un peu gauche pour la guerre. Je ne sais pas si militaire ou pas, mais il y a un peu pour la guerre. Le militaire sera baraqué. Militaire sera baraqué comme il le faut. Il faut voir militaire qui baraqué ou la bi Paul Kagame et consort. Donc là, on folie de moyens de la génie. On folie de maraï. Aïe faranga mike ka tɛmɛ Cheikh Modibo kan ni Cheikh Modibo fana bɛ se cɛyɔrɔ o fana ka fara kan u k'an ka jamana jɔ. O faamuyana i ni ce i Kulubali. I Kulubali an bɛ katikaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɛ segin ka na studio kɔnɔ sa Keita jɛmukan in bɛ ɲini ka na i ɲɔngiri sa nka san'o cɛ an na ɲininkali jolen dɔ sɛmɛ aw la sa ne ko CNSP maaw ni CEDEAO maaw kan ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tarata don ni Ala ka jɛ ye ayiwa CEDEAO maaw kun ko farancɛ fanga ye k'a kana tɛmɛ san 1 kan ayiwa charte mun dun bɔra a fɔra ko a bɛ taa fo san 1 ni tilala ne ko bɛnkan na se ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ CNSP ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ɲangili minnu kɛlen bɛ ka ɲangili bere minnu kɛlen bɛ ka yanga an sanfɛ olu ka ta ka bɔ an kan. D'accord n b'i fɔ o ɲininkali la Jara. Bon an kɔni ka faamu na bɛnkan bɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que CNSP mɔgɔw dɔrɔn ma ni laɲini maliyɛn den bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan tile 3 baara hakili jagabɔ kɔfɛ k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ camancɛ fanga a kuntagala kan ka se fo kalo 18 ma donc o kalo 18 kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ pour que retour à l'ordre constitutionnel normal bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o baara ninnu bɛ kɛ donc CNSP mɔgɔw ka laɲini tɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de ka laɲini don donc ni CEDEAO faamu comme CEDEAO fana bɛ yen jamanadenw de donc a ka ca Ala fɛ u bɛ tugu jamanadenw ka hakilina nɔfɛ. O faamuyana an bɛ tila ka an ka limaniyaw ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ayiwa sisan nɔ kɔni nɛgɛjuru kɔni an ye ale datugu sa ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sera ka anw sɔrɔ minnu ma se ka anw sɔrɔ n'i ye a weleliw bɛɛ jateminɛ a bɛ taa fo maa 50 ɲɔgɔn la an ma se ka minnu donna minnu ma se ka don o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko an bɛ baara mun na an bɛ k'a kɛ aw de ye ayiwa halisa o cɛsiri an bɛ dɔ fara o kan walasa ka se ka kunnafoni sɛnsɛnni ka se ka kunnafoni ɲuman ko o di aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Musa Mara n bɛ segin e fana ma sa k'i ɲininka ne ko lajɛrɛ ɲɔgɔn ye mun bɛna kɛ CNSP ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ sa mɔgɔ bɛ se k'i sigi k'i jigi d'a kan k'a fɔ ko ayiwa bɛnkan na se ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ sa a bɛ fɔ mun ma embargo o gɛlɛya ka se ka ta ka bɔ an kan an mago b'o de la. Ne bolo gɛlɛya bɛnkan bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que
CEDEAO ka laɲini tɛ Mali ka problème sɔrɔ wa CEDEAO ka intérêt fana tɛ Mali ka problème na parce que Mali mana problème sɔrɔ Mali dafɛ jamana ninnu fana bɛɛ bɛ problème de sɔrɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ anw kan bɔda tɛ anw bolo ka se kɔgɔji ma o ye tiɲɛ ye mais jamana caman fana bɛ yen anw bɛ fɛn san olu bolo an bɛ fɛn feere u ma n'an ye gɛlɛya sɔrɔ u fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ o tɛ CEDEAO ka intérêt ye a tɛ maa si ka intérêt la Mali ka gɛlɛya sɔrɔ filanan ye min ye comme Keyita y'a fɔ Zeyina sɔrɔsiw bɛ na taa u jigima dalen bɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲiniw kan o laɲini ninnu a kɛra CEDEAO ka ambassadeur tun bɛ kɛnɛ kan a yera k'a fɔ hakilina caman bɛ gafe in kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka laɲini don yɔrɔ dɔw yɛrɛ la jamana kɔnɔdenw ka laɲini ka bon ni min bɛ gafe yɛrɛ kɔnɔ anw ka groupe kɔnɔna la maa min y'a fɔ ko transition ka caya ni san 2 ye o de ka ca ni maa min ko k'a ka dɔgɔya ni san 2 ye donc u bɛna taa ni o laɲini minnu ye ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini don a ka ca Ala fɛ CEDEAO mɔgɔw fana bɛna dɔw ta o la sigikafɔ ye mun ye ne k'an ka tiɲɛ dɔ bila k'e ka nkalon dɔɔni ta an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye ne kɔni b'a bisigi inchallah bɛnkan bɛna kɛ hali n'a ma se ka kɛ tarata don in sa peut-être tarata don kɔfɛ ni président sugandira ka vice président sugandi ka premier ministre sugandi ka gouvernement sigi dɔɔni kow bɛna na normal la mais an k'an teliya pour que jamana ka se ka bɔ nin dengɛ gɛlɛya ninnu kɔnɔ gɛlɛya caman de bɛ jamana in kan transition fanga in kɔni maa minnu bɛna kɛ ɲɛmaa ye courage kan ka kɛ courage maaw ye dɛ parce que gɛlɛya caman de bɛ grève bɛ yen kɔɔri sɛnɛbaliya gɛlɛya ba de bɛ nalen kɔɔri sɛnɛ bi in na an t'u sigilen don ni tɔni 800 ye Zeyina a fɔra k'an bɛna min sɔrɔ ko n'a ye 200 sɔrɔ ko an ye belebele sɔrɔ donc a bɛ komi tɔni 600 o taara fiɲɛ fɛ o kɔlɔlɔ n'o gɛlɛyaw transition de kan o baara ninnu gérer baara nɔgɔn tɛ an k'a daminɛ joona ani CEDEAO ni communauté internationale bɛɛ parce que CEDEAO dɔrɔn tɛ Union africaine b'a la Nations unies b'a la Union européenne b'a la ninnu bɛɛ fana sɔgɔlen don CEDEAO la n'a ni bɛnkan ninnu kɛra o kana se ka kɛ sababu ye ninnu ka an dɛmɛ minnu bɛna sigi ɲɛmaaya la anw yɛrɛ fana jamana kɔnɔdenw fana bɛɛ ka u dɛmɛ pour que baara ka daminɛ kow ka se ka ɲa dɔɔni je crois que Mali mago b'o de la bi u bolo di ɲɔgɔn ma ka furancɛ fanga dɔ bila sen kan yani an ka se ka fanga sigi fanga min bɛ sigi jamana sariya sunba okumu kɔnɔna la n'o ye a bɛ fɔ tubabukan na ordre constitutionnel normal je crois que ni ma fili nin dɔgɔkun in kɔnɔna la o baara de bilala sen kan ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan politiki tɔnw minnu tɛ politiki tɔnw ye n'u ye société civile ye diinɛ ɲɛmɔgɔw syndicats cakɛda ɲɛmaaw bon gouvernement yɛrɛ ka baarakɛbaw administration baarakɛbaw fɛn da kan ka don jamana ko la ni maa b'u kɔ n'u bɛ se ka kuma maa tɔgɔ la k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka se ka u hakilinata di jamana taabolow kan nin tuma ninnu na n'o ye furancɛ fanga ye furancɛ fanga min a labilalen tɛ an ka sariya sunba kɔnɔ parce que sariya sunba n'o ye constitution ye o bɛ fangaw bɛ bila sen kan kalafili de kɔnɔna la fangaw bɛ u lahalaw bɛ cogoya min na ni baara min bɛ kɛ fangaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'o de kuma fɔ mais fanga binni ani fɛn min bɛ kɛ fanga binni kɔfɛ sariya sunba da tɛ se ka maga o la donc fo jamana kɔnɔdenw de ka bɛnkanw kɛ bɛnkan minnu bɛna se ka baara kɛ nin tuma kɔnɔna la tuma min fanga tɛ yen k'a fɔ ko kalafili kɛra ka fanga min sigi o baara de kɛra centre international de conférence la tile 3 kɔnɔna la komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na yanni o cɛ fɛnɛ a ɲɛbila baara dɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o ye ka bɛnkan kɛ gafe kan gafe min bɛ sigikafɔ in yɛrɛ ɲɛnabɔ n'a bɛ fɔ a ma ko terme de référence o baara kɛra o terme de référence in o gafe in kɔnɔna la a nana fɔ ko sigikafɔ in kun kan ka kɛ an kan ka bɛnkan kɛ fɔlɔ furancɛ fanga in kɔnɔ baara jumɛn ni baara jumɛn kan ka kɛ an kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ laɲiniw jumɛnw kan ka sabati furancɛ fanga kɔnɔna la ni an bɛnn'o kan kulu jumɛnw kan ka sigi pour que ka se ka fanga waleya komi fanga tɛ yen donc o kulu minnu kan ka sigi n'o ye organew ye ka bɛnkan kɛ o fɛnɛ kan o de tun bɛ terme de référence kɔnɔ o kulu minnu bɛ bila sen kan
gafe dɔ de fɛnɛ bɛ dilan ka kulu ninnu bɛɛ ɲɛnabɔli ani u sigicogow k'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko charte de transition donc baara in tun kun de y'o ye tile 3 in kɔnɔna la baara kɛra ne ye baara in participer n ka tɔn tɔgɔ la n'o ye yɛlɛma ye n ye min ye fɔlɔ ye min ye fɔlɔ maaw nana jamana kɔnɔdenw politique tɔnw société civile surasiw administration ani jamana kɔ kan diaspora mɔgɔw caman nana bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye fɛnɛ mɔgɔw kumana kuma dɔw gɛlɛyara mɔgɔw fɛn mun b'u u kun n'u kan cɛ caman fɔra samasimaliw yera parce que mɔgɔw hakilinataw tɛ kelen ye jamana in kɔnɔ o min kɛra o ɲana parce que mɔgɔw tun sigilen bɛ n'o ye sabanan ye min ye bɛnkanw kɛra o bɛnkan ninnu de kɛra gafew kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kuma o kan kɔfɛ an da bɛna maga olu yɛrɛ de la olu bɛnkan ninnu an da bɛna maga olu de la bi su in na nin kɛnɛ kan sa i ni ce i ni baraji an bɛ o ɲininkali kelen sɛmɛ Abdulayi Keyita fana la ne ko an y'a jateminɛ k'a fɔ baara ɲɛbila ninnu senfɛ aw yera o la fo kana a kuncɛ aw yera a bɛɛ lajɛlen na MP4 tɔgɔ la ne ko ɲininkali 2 de don fɔlɔ o ye mun ye MP4 a jɔsen ye mun de ye MP4 ye hakilina jumɛn de y'aw bila ka MP4 bila a sen kan filanan aw hakilinata kɛra mun de ye ni sigikafɔba in kan mun kɛra CICB kɔnɔna la dɛ d'accord Jara an b'i fo i ka nin ɲininkali in na ɲani n ka jaabi n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an balima minnu tora nin gɛlɛya in kɔnɔna la ka daminɛ finitigi kunda ka na se civiliw ma ka ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Ala ka kisi kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka na i ka question kɔnɔ la i ka ɲininkali kɔnɔ i ye ɲininkali kɛ ko MP4 a jɔsen ye jumɛn ye MP4 tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a wele Mouvement populaire du 4 septembre 2020 jɛkuluba de don jɛkulu min ni an y'a sigi septembre kalo tile 4 san 2020 an jɛkuluba 4 de farala ɲɔgɔn kan n'o ye plateforme waati sera ni ne y'o tɔnde et puis n y'a ɲɛma fɛnɛ ani plateforme les patriotes ani plateforme le Mali est pour nous tous ani plateforme les APM donc ni jɛkuluba 4 de farala ɲɔgɔn kan ka MP4 sigi a kɛra septembre kalo tile 4 maintenant a sigikun ye jumɛn ye an ye nin jɛkulu in sigi de pour que ka Mali dɛmɛ ka Mali sɔrɔsiw dɛmɛ parce que ni ye an ka crise in jateminɛ sɔrɔsiw finitigiw de ka degun bonyana la kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan donc an ko an tɛ se ka sigi ten an b'an ka sɔrɔsiw jukɔrɔma don don dɛmɛ fɛn fɛn kan ka ɲɛsin u ma pour que Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la an b'o baara kɛ donc mouvement in yɛrɛ sigikun d'o ye pour que k'i ka question jaabi jaabi filanan sisan jaabi filanan mun ye concertation ye effectivement an yɛrɛ a baaraw kɔnɔna la kabini a baara daminɛ fo ka na se a kuncɛli ma an y'a bɛɛ participer an sen donna a baaraw la premier ministre y'a fɔ cogoya min na n'o ye mara ye effectivement an bɛ jateminɛ min ye dɔrɔn sigikafɔ in a kɛra sababu ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ caman kun ɲɛna ko maliyɛnw tɛ se ka sigi ka kuma parce que n'i ye kibaruyaw lajɛ chaîne internationale ninnu kan i b'a miiri ko maliyɛnw tɛ se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ mais concertation in tile 3 kɔnɔ maliden bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛɛ nana CICB la ka kuma tile 3 bɛɛ y'i kɔnɔta fɔ mun bɛ mun kun na a kan cɛ u y'o fɔ a kun cɛra kunu ka kɛɲɛ ni vraiment an bɛɛ lajɛlen ka laɲini parce que jama fanba baara kun cɛra mun kan jama fanba y'i yɛrɛ o kɔnɔ parce que a tile fɔlɔ la an ye baara kɛ feuille de route kan jama tilala groupe 5 ye groupe kelen kelenna bɛɛ ye baara kɛ feuille de route kan pour que a kana fɔ ne yera nin groupe la olu ye baara kɛ nin kan ma ye groupe dɔn na donc minnu y'a ko labɛn u ye groupe kɛ 5 ye k'a fɔ an bɛɛ ka baara kɛ feuille de route kan o kɛra ko ɲumanba ye donc o groupe an tilalen tile fɔlɔ baara la wula fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ CCB saliba kɔnɔ bɛɛ ye jateminɛ minnu kɛ farankan minnu ka kan ka kɛ feuille de route kan fɛn minnu ka kan ka bɔ a la an nana k'o restitution kɛ salle kɔnɔ donc don filanan na fɛnɛ o tun ye charte ye charte de la transition i b'a ye o gafe in de kɔnɔ transition ɲɛmɔgɔ ka kan ka kɛ jɔn ye
a bɛ sigi cogo di an da bɛna maga wɛrɛ la kosɛbɛ donc o de tun b'o gafe in kɔnɔ donc an ye baara k'o fɛnɛ kan wula fɛ baara a ye temps ta kosɛbɛ parce que su kora ka mɔgɔw to baara la donc a fɔra an ka dugusɛjɛ kɔnɔ pour que ka synthèse générale kɛ o de kɛra kunu ni ce i ka nin laseni ninnu na nka jɛni an ka taa ɲɛfɛ teliya la munumunukan dɔ bɛ maaw da k'a fɔ ko MP4 kɔni a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka maakɔrɔw ko olu de kɛlen bɛ ka nin jɛkulu in bila a sen kan sa walasa ka Sɛdasiw senkɔrɔma don dɔ tiɲɛ b'o kuma la wa bon an y'o de fɔ mɔgɔ caman bɛ a kuma fɔ la an yɛrɛ y'a mɛn n bɛ mun fɔ nin plateau sanfɛ yan anw ye jɛkulu nin sigi n bɔra k'a kun fɔ sisan an ye Mali de fɔ an ma IBK tɔgɔ fɔ an ma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ malidenw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Mali ni dɛmɛ ka kan Mali finitigiw ni dɛmɛ ka kan u bɛ ko o ko la an sen b'o la o de y'a to an ye meeting ba min organiser tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 8 monument de l'indépendance la aw yɛrɛ jama ye an ye wele bila mɔgɔw ma ntɛnɛn don tarata don jama kɛra ka kɛnɛ fa tew donc o b'a yira k'a fɔ malidenw sigilen kun don ka nin appel ma kɔnɔ a ma dabɔ ko karisa a dabɔra de ko jamana an ka jamana makara parce que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi a ka kan maliyɛn bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ an ka lafiya sɔrɔ an ka lafiya sɔrɔ ayiwa o de y'an bɛɛ lajɛlen hamina ko ye ayiwa sisan nɔ an bɛ don babu kɔnɔ ne ko mara ni charte mun bilala a sen kan sa a fɔra ko organe belebeleba 3 ko o de bɛna bila o de fana bɛna bila olu de bɛna bila sira kan ayiwa ni organe belebeleba 3 ninnu e bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna olu kan wa barisa mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la hali sisan ayiwa k'a fɔ ko sugandili de bɛna kɛ ayiwa sugandili mun bɛna kɛ kalata o kalata ninnu ayiwa comité CNSP de fana kan ka olu maaw sugandi minnu kan ka kalataw kɛ ne ko i bɛ se ka ɲɛfɔli jolen kɛ an ye a ko kan jɛna an ka téléphone labila wa bon gafe in mɔgɔw ye baara k'a kan tile 2nan na komi Keita y'a fɔ cogoya min na kunu minnu tun bɛ ka baara ninnu ɲɛnabɔ olu ye gafe kurakuraya parce que tile 2nan na gafe min nana ni baara kɛr'o kan fiɲɛ caman tun b'o la donc kunu u ye gafe kurakuraya kunu kɔni min nana yira n'o ye charte de transition ye komi y'a fɔ cogoya min na o ye kulu minnu kan ka sigi minnu kan ka kɛ ɲɛmaya yɔrɔw la olu bɛ sugandi cogoya di n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya di o gafe in kɔnɔna la u ye yɛlɛma don kɔrɔlen na ka na ni kura dɔ ye kunu o kura in kɔnɔna la min bɛ lakɔlɔsi fɔlɔ transition ɲɛma de b'a la a bɛ komi jamana ɲɛma furancɛ fanga in kɔnɔna la a bɛ fɔ ko président de transition donc a ɲɛnabɔlen don k'a fɔ ko o y'a yɛrɛ dama kulu ye y'a dɔn a bɛ fɔ ko présidence donc o ye ɲɛma fɔlɔ ye filanan ye min ale dangan a bɛ fɔ ko vice président donc o fɛnɛ bilalen bɛ sen kan gafe in kɔnɔna la donc olu fila bɛ kɛ présidence ye o bɛ kɛ i n'a fɔ ko kulu bisigi dɔ kulu filanan ye min ye n'an bɛɛ bɛ min dɔn o ye gouvernement ye kosɛbɛ parce que n'i ko ko jamana ka mara jamana bɛ mara ni cakɛda ɲɛmaw de ye fanga ɲɛmaw ka taa jamana lahala damadɔw kan olu ɲɛmaw bɛ kɛ ministrew ye donc gouvernement bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ donc gouvernement dɔ fana bilalen bɛ sen kan o ye filanan ye olu maaw bɛ taa maa 25 la k'o kana tɛmɛ maa 25 kan sabanan o ye min ye o ye u b'a fɔ ko conseil de transition a bɛ komi assemblée nationale bisigi dɔ mais assemblée baara don parce que sariyaw bɛ ta kɔnɔna la mais ka gouvernement kɔlɔsi ka tugu gouvernement nɔfɛ pour que furancɛ fanga in ka se ka a ka laɲini bɛɛ sabati o fana tɛnkunen bɛ o kolo in na maintenant o kolo in kɔnɔna la jamana organisation jamana kulu minnu tun bɛ ka kuma salle nin kɔnɔ a ɲininen don olu bɛɛ ka maa dɔw di ka taa o kolo in kɔnɔna la politiki maaw b'a la M5 RFP tɔgɔ bɛ yen yɔrɔ la M5 RFP ka maa dɔw di politiki maa tɔw ka maa dɔw di société civile ka maa dɔw di diinɛ ɲɛmɔgɔw hali presse yɔrɔ caman caman bilalen bɛ sen kan olu ka maa dɔw di o bɛ bɛn mɔgɔ 121 ni ma fili donc o fana bilalen bɛ sen kan maintenant ninnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na gafe in bɛ o yɔrɔ ninnu fana sɛbɛntiya a laban ye min ye gafe yɛrɛ bɛ to ka n'a kan ka bayɛlɛma n'a yɛrɛ k'a fɔ ko fiɲɛ dɔw b'a la min kan ka to a kan ka bayɛlɛma o kɛlen bɛ
o fɛnɛ bilalen bɛ sen kan président bɛ se ka o baara daminɛ ou bien conseil de transition maaw olu dama dɔw fɛnɛ bɛ se k'a ɲini ka gafe in bayɛlɛma o kun ye min ye dɔrɔn n bɛna min fɔ ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ kunun ni bi cɛ n y'a fɔ jamana kɔkan kunnafonidilaw ye n y'a fɔ jamana kɔnɔna kunnafonidilaw ye gafe kɛra cogo o cogo ni maaw de y'a dilan tɔ ka jɛ don maa si tɛ se k'a fɔ ko nin gafe in ko fiɲɛ foyi t'a la a tɛna fɔ kuranɛ kolo voilà fiɲɛ bɛ a la gɛlɛyaw b'a kɔnɔ o fiɲɛw n'o gɛlɛyaw an bɛ se k'an da don o la k'olu ɲɛfɔ nka gafe bɛ yen an k'a lajɛ nin ye jamana ni ma fili kalo 4 ye gouvernement tɛ yen depuis mois de juin ni ma fili gouvernement tɛ yen bon gouvernement tɛ jamana kɔnɔ jamana dun kan ka avancer furancɛ fanga in an k'a lajɛ sa ka dɔɔnin kɛ ka avancer k'a bila sen kan ni gɛlɛya minnu yɛrɛ yan an k'o gɛlɛyaw corriger ɲɔgɔn bolo dɔɔnin n ka ɲininkali bɛna bɔ o de kan nin wagati de bɛ ɲini ka na an ta an tigɛ ma nin bɛɛ kan ka sigi sen kan sini walima sini kɛnɛ de bon ni n ka fɛn ma fɔ o kan min kɔni fɔra fɔlɔfɔlɔ ye min ye président kan ka sigi waati jumɛn a fɔra gafe kɔnɔ fɔlɔ ko kulu dɔ bɛ bila sen kan kulu min CNSP bɛ o kulu sigi o kulu de bɛ président sugandi donc CNSP kan k'o kulu sigi o kulu bɛ président sugandi jɔn de kan ka k'o kulu kɔnɔ o kulu lahala ye min ye o tɛ gafe kɔnɔ o yɔrɔ la o ye fiɲɛ dɔ ye ne yɛrɛ y'o fɔ parce que o kɔrɔ de ye ko a bɛna kɛ sɔrɔsiw de bolo ni maa o maa y'u diya ni kulu o kulu y'o diya u b'o sigi u kan ka président choisi o bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye an tun kan ka se ka o yɔrɔ in k'o ɲɛnabɔ gafe in kɔnɔna la bon donc o sɔrɔsiw kan k'o kulu sigi o kulu kan ka président sugandi an bɛ dugawu de kɛ sa a ka kɛ hɛrɛ la et puis an bolo ka bɛn maa min bɛna jamana dɛmɛ nin tuma in na tout à fait o faamuyana Keita an y'a jateminɛ k'a fɔ jaw y'a yira an na k'a fɔ furukufuruku caman tɛmɛna maaw ni ɲɔgɔn cɛ mara yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ gɛlɛyaw donna a la nka bɛɛ b'a lajɛ ka Mali de bila a sanfɛ ne ko aw hakilinata o ye de Sadasu de kana fanga la o de ka kɛ transition ɲɛmaa ye hali n'o tɛ bɛɛ fɛla ye ne ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ se ka lawaleya waati la waati min tɛ waati jan ye tuguni wa d'accord i y'a fɔ cogoya min na effectivement an ka laɲini ye a ko ka to CNSP mɔgɔw bolo an b'o wuli ka jɔ yɛrɛ de la kabini kuma jan charte kɔnɔ bɛn kɛra kan k'a fɔ CNSP ka jɛkulu dɔ sigi o jɛkulu in bɛna président sugandi mais jɛkulu in tɛ baara k'a yɛrɛ ma parce que u kan ka baara kɛ charte dɔw de kɔnɔ mun fɔra fɛnɛ transition gafe in na k'a fɔ ni président bɛ suganti a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔsɔli tɛ k'a ka laadiriya la fiyewu a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min yera Mali défendre na u y'o o charte ninnu caman fɔ k'o kɛ bɛnkan ye mais jɛkulu in sigili o koɲɛ bɛ CNSP de bolo c'est pourquoi anw nisɔndiyara kosɛbɛ parce que an ka laɲini belebeleba de kun y'o ye a ka to CNSP bolo a ka to CNSP bolo o faamuyana donc mun ye k'a fɔ gouvernement a sigili ka teliya effectivement a bɛna teliya parce que o yɛrɛ de laɲinina k'a fɔ ni concertation tile damadɔ kɔfɛ président ka suganti gouvernement ka sigi Conseil national de transition n'o ye a député bulonlama ye o mɔgɔ bɛɛ ka dafa pour que jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ baara ka daminɛ o faamuyana a tɛna na mɛn o de an bɛ ka laɲini sisan nɔ an bɛ an y'an ka ɲininkali sɛmɛ maa dɔw la CICB kɔnɔna la yɛrɛ an ka reporteriw y'u ka kuma galamani tɛnku maa dɔw la minnu fana y'u hakilinata fɔ an ɲɛna nin farancɛ fangako in kan maa dɔw ko a ka d'olu ye Sadasu de ka to a la nka maa dɔw yɛrɛ fana ko o tɛ bɛn olu ma fo civil de ka na a la an bɛ jɛ ka o lajɛ an bɛ tila ka segin ka na an ka studio kɔnɔ Moribabugu la yan nɔ n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka an ka nɛgɛjuru labila aw ye an ka taa fɛ hakilina ye ka baara kɛ yaasa transition ka di sɔrɔsiw ma mun na n b'a fɔ transition a ka di sɔrɔsiw ma parce que an bolo n'a dira sɔrɔsiw ma bɛnkan bɛ sɔrɔ sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiw ka jɛkulu ye hiérarchie ko de ye respect bɛ yen bɛnkan bɛ k'a la mais n'i k'i b'a di civil o civil ma sisan n'i y'a di M5 mɔgɔ ma u bɛ ɲɔgɔn fara u tɛ bɛn a la n'i k'i bɛ transition ɲɛmɔgɔ di IBK ka mɔgɔ kɔrɔw ma M5 mɔgɔ tɛ sɔn n'i k'i b'a di mɔgɔ wɛrɛ gansan ma M5 mɔgɔ tɛ sɔn donc yaasa an ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ o jeu politique n'o calcul kɔnɔ an ko a bɛ sɔrɔsi minnu bolo membres du CNSP qui sont en activité minnu ye baara in kuncɛ cogo la mun bala diɲɛ bɛɛ la an ka fanga in t'u bolo u ka baara kɛ an ko mɔgɔ teri i bɛ tiɲɛ fɔ i teri ye CNSP nana ka na nin combat in parachever a diyara an bɛɛ mais ni teri ye mɔgɔ min i bɛ tiɲɛ fɔ a ye minnu bɛ ka kuma ɲuman fɔ
ko aka gérer bara wɛrɛ bɛ militaire la min tɛ nin ye 2012 coup d'état kɛ nin chaîne de commandement rompu la sɔrɔlaw bɛɛ bɛ front to ka bolo ka na yan parce que u bɛ mun de fɔ tile 2 tile 3 n'u ye sɔrɔlaw ye VVT kɔnɔ Bamakɔ yan u bɛ démotiver u tɛ kɛlɛ kɛ terrain sanfɛ donc ne hakili la jamana u bɛ to ka misaliya dɔ di ko jamana in na coup d'état kɛra militaire y'a gérer olu jamana ninnu na u ka jamana diviser tɛ en deux dɛ anw ka territoire dun 1/3 dɔrɔn de b'an bolo ne hakili la an ka kɛ cogo bɛɛ la hali n'an m'o don sariya ninnu kɔnɔ ko militaire mago bɛ fɛn fɛn na pour que k'an ka territoire recouvrer o binɛw bɛɛ ka d'u ma u ka kɛ membre ye gouvernement kɔnɔ mais a ɲɛmɔgɔya u ka di civil ma pas parce que CEDEAO y'a fɔ dɛ parce que militaire yɛrɛ y'a fɔ 18 août sufɛ an bɛɛ sigira télé kɔrɔ k'a lamɛn u yɛrɛ ko transition civile. An bɛ maliyɛnw fo maa maa min ye awa ka contribution kɛ tile 3 in kɔnɔ an b'olu bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bon an b'a fɔ fana an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an wasara parce que an tun ye an ka hakililata yira presque u sɔnna bɛɛ ma donc je pense que u fana bɛ na encourager ka c'est vrai que maliyɛn kɔfɛ maliyɛnw ma deli k'u sigi u ma deli k'u da toujours u bɛ baara la u bɛ Mali dɛmɛ donc sariyaw minnu sariya kɔrɔ minnu bɔra u bɛna u ka baara faciliter. An bɛ bɔ yan an dusu sumalen ba parce que an ye sigi ka kuma min kɛ ni sigi ka kuma ninnu a bɛ ka wolo min na bi n'an y'a ye o de ye sɛbɛnfura ye min bɛ Mali sini ɲɛsigi yira min ye bɛnkan sɛbɛn ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ kan ka taa cogoya min na. Maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na fɛn min kɛ bi ne nimisi wasara parce que Mali ko sera niveau min ma a sera an bɛɛ ka wuli ka jɔ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin ko tɛ mɔgɔkɔrɔba ko tɛ an mago bɛ hakili ɲumanw de la an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ jamana in gɛlɛya dɔn bi fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi an mago bɛ mɔgɔ de ma. N'i ye jama fara ɲɔgɔn kan jama bɛɛ n'a hakilina bon document min dira an ma bi ne bɛ se k'a fɔ bon mɔgɔw y'a faamuya ko transition ye a bɛ kɛ transition civile ye président bɛ kɛ civil ye. Anw sen donna nin baara in na nin kumalasigi in na an ye kuma min fɔ a kɔnɔ o ye transition yɛrɛ bɛ na boli ni gafe minnu ye donc o gafe in o de ye feuille de route ye i n'a fɔ mun ye axes fixés pour la transition élection générale ninnu nin transition de kan ka organiser ni ko bɛɛ kɛra a ɲɛma pour que an bɛ se ka don cogo min na 4ème république kɔnɔna na. An ye fɛn min ye bi an bɛ se k'a fɔ ko min don an nimisi wasara sabula an ye tile 3 baara min kɛ fɛn caman an tɛgɛ magara fɛn caman n'o ye feuille de route ye ale ni charte kɔnɔna. Bi ye an tile 3 de an bɛ nin baara la yan an ka laɲiniw kɔnɔna la an ye a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen ye fanga in taara ka di civil ma a taara ka di sɔrdasi ma jango a ka kɛ maliyɛn ye maliyɛn min bɛ Mali fɛ Mali kanu bɛ min na min bɛ se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na. Finitigila o de ka ɲi pourquoi parce que finitigila mɔgɔw b'a a boɲɛ mɔgɔw bɛ siran ale ɲɛ a tɛ fɛn caman dɔn min bɛ a hakili kɔnɔ min bɛ a dusu kɔnɔ o ye Mali ye donc an hakili kɔnɔ o de ka ɲi sisan. Ayiwa an ka jamanaba in n'o ye Mali ye o de bɛ bɛɛ nin kun kan sa ayiwa ale ka se ka bɔ nin lahala in na o de y'an bɛɛ jɔrɔna ko ye ayiwa an ka bi maa welelenw o ye Musa Mara ye o ni Abdoulaye Keita aw hakilinata ye jumɛn de ye nin farancɛ fangako in kan sa n'i ye e yɛrɛ ɲininka o Musa Mara a ka di sɔrɔdasiw de ma walima a ka di civil de ma. Ne kumana o kan déjà transition ka di civil ma. O de ka ɲi jamana ɲɛmaya président o premier ministre a bɛɛ ka di civil ma kun damadɔ b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i bɛ hakɛto Mara ko maa dɔ bɛ k'an wele ka bɔ fo Côte d'Ivoire Modibo Ndaw bɛ ligne kan ka bɔ Côte d'Ivoire i ni su i ni yantuma Modibo Ndaw i ni ce i ni baraji i ka weleli la. Salaamaaleykum ani su. Waaleykum salam i ka kɛnɛ kosɛbɛ Modibo Ndaw. Monsieur Jara i ce. Nba i yɛrɛ ni ce i ni baraji. I bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire faaba de kɔnɔ. Vraiment merci beaucoup aw ka baara la. Ne bɛ bɔ Gaɲuwa wala. Gaɲuwa. Voilà, comme il y a interférence b'a la, bon, an tɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais je voulais n b'a fɛ ka yɔrɔnin damadɔni fɔ. Bon, Mali transition ko nin c'est-à-dire sɔrɔdasi ninnu ne y'a ye théâtre bɔraw de ye quoi. O ye e ka hakilinata ye.
théâtre de bon ni wati na quoi, ni théâtre de quoi. Rebolo, théâtre do. Voilà, parce que ni ma pré-coup d'état kama. Ni solution tibolo. Ni solution tibolo. Donc, il m'a qu'à coup d'état. Entre le bilan. C'est-à-dire, nous y a coup d'état ni commandité. Voilà, où il y a où l'on devait faire un offre, mais où il y a une histoire sur l'avant de la blague, donc nous on a pour rien. Kanga Jamana d'Afrique à tracer. Parce que les politiciens ont dit qu'ils ont un coup de quartier. Ça, à votre émission à la tête, on appelle ça sans langue de bois. Ah, au Jatido, on va regarder nos faits. Au cas befo, on a befo nyani. Mais coup d'état de donc, ni coup d'état de où? Ah, Anto yoro la tukuni ne balmake, ambe franche franga koukman de la 600. Mais quand tu vas koro kata siga aka bon kono, ka bon aka kan kono, ka aka ide ta ka foi, ka koro aka tu vas kan du ni la ni siga. Mais aux politiciens, maintenant, si tu es comme mais c'est quoi ça? Au Famiana, comment la Souriala, Mauka Chambolo Bisuina, Modibo Njao, Ibeseka, mais de la base de Kamoufo, Minigal de Biboloka, Aseme Keitala, Walma, Moussa Marala. Voilà, mais bon, on va faire sur la soupe, on va faire un ita quoi. Au Famiana. Ou quoi faire un garder? Ou quoi garder? Voilà, ou kana politicien namara ko pol donc créé. O Famiana. Iniche ini baraji kadi weleli la kabofo gagnwa Côte d'Ivoire. Iniche ini baraji aywa ay korofo me aywa nga réalisateur ba Mohamed Keita avec a fontlo la ko mawreba ambolosa Chaka Konaté ka boyoro jume. Chaka Konaté be kan wele ka bofomi. Mbalma ke ini su. Chaka Konaté ibise ki maboy ka téléviseur la doni. Ibise ki maboy ka téléviseur la doni. Oui, bora télévision la doni. Voilà, ini su, ini che ikani weleli la. Ani bara. Mba yere ni bara. Mba ibisimla. Ambe haketo. Adama Koulibaly misabu. Ah, Adama Koulibaly. Awo, ni question do de bene bolo ka adressé Musamara. A Klobila, Mara. Awo, Mara. Tanae. Allô? Awo Antlobila o. Tani ka nyingali ka seme Moussa Malala. Awo Tanae. Awo, d'accord. Donc à un niveau na comme ça. Même c'est ka yoro ni do de fo pour que Mara ka ko au mais parce que à un moment donné Mara ko commencera à tergiverser doni. Parce que la position ce n'était pas clair. Mais en des domaines comme dit, on a remarqué depuis l'élection législative que la position, on a eu à créer Maraou de Sida. Donc maintenant, on a fait toujours aller continuer au premier parce que dans le moment où nous dans le monde, on a domaine comme dit, allez vous là. Donc il faut que Abelé continue toujours pour que maintenant on mago be vraiment muna parce que ça sera toujours après la transition. Ningali barsa buka daka ni mina fo contribution mi fait que mon fana fo ka faro kan. Il faut que mon fana ka formuler ka donc ka fo ande problème na actuellement ni M5 koni M4 koni MP4 koni frère koni quoi. Donc maintenant ko yoni de femme. Parce que ni donna comme à Fratou Mounani, Chara, qui m'a pas de ni de nous connaît là, déjà. Nous connaissons accepter déjà qu'à vous connaissez les frères m'embrouiller. Donc, au lieu de faire plus qu'à tout au plein des cas. Nous avons tout connu, nous avons tout à fait, nous avons anti-M5 c'est drôle, anti-M4 c'est anti-M4 c'est drôle, nous avons niveau là, tout refait, mais seulement,
an bɛ fɛ ten dɔrɔn an juguw bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn olu kana foyi sɔrɔ i ni ce Adama i ni ce Adama ayiwa Mara i b'a jaabi joona ɲɛna ka tɛmɛ ni téléspectateur i ni ce i ni baraji i ni ce Adama i ni ce i ni baraji maaw de ka ca ligne kan su in na ayiwa Musa Mara dakuru ɲɛ damadama non a ka kuma fan filanan ye n bɛna kuma o yɔrɔ de kan kosɛbɛ tiɲɛ don nin tuma in na mɔgɔw fɔɲɔgɔnkɔ sabatilen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ donc ni maa min tɛ kulu min na o kulu mɔgɔw b'o kɛ i n'a fɔ ko o ennemi o kɛlɛkɛɲɔgɔnw alors que ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an kan ka jamana bɛ bɔ cogoya di dingɛ kɔnɔ an kan k'o yɔrɔ de lajɛ quoi donc fɛn fɛn bɛ kulu o kulu a kɛra politique kulu ye a kɛra société civile kulu ye parce que fɔɲɔgɔnkɔ bɛ politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais fɔɲɔgɔnkɔ bɛ société civile fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ i mana kulu o kulu ta société civile la i b'a sɔrɔ o kulu ɲɛmaaw bɛ mais o fɛnɛ sinamatɔnw fɛnɛ bɛ donc n'an bɛɛ sera ka kulu ninnu ka nafa ɲini ani ka intérêt ɲini to yen ani an yɛrɛ ka intérêt ɲini to yen ka jamana ka intérêt lajɛ nin tuma in na a bɛ fisaya quoi. I ni ce Mara o laseliw la maa wɛrɛ bɛ k'an wele Bubakar Konate Bubakar Konate i ni su k'an wele ka bɔ fo yɔrɔ jumɛn. E ka wele ka bɔ Kayi de. Kayikaw dun. Baasi foyi tɛ yen. U bɛɛ ka kɛnɛ. Alhamdulilayi oui. I ni ce i ni baraji i ka nin weleli la Bubakar Konate. Awa. An tulo b'i la e hakilinata ye mun de ye nin fangako in kan dɛ. Baasi foyi t'u la. Bubakar Konate. An tulo b'i la. Ne kɔni hakilinata ye mun ye fangako in na. Maliko in na quoi n ko hakilinata ye mun ye. An mago bɛ Musa Mara la ni Ala sɔnna ma Ala k'a k'an ka président ye. A tulo b'i la. A tulo b'i la. Ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ a la ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ a la teliya la yanni an ka tɛmɛ ni. Ne kɔni ɲininkali min bɛ ne bolo k'a tɛmɛ Musa Mara la. Awɔ ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a tɛmɛ Musa Mara la. Tɛ n'a ye. Awɔ ne kɔni bɛ fɔ mun kɔni f'a ye. Parce que jamana n'a fɔra jamana kɔnɔ hadamaden Ala de y'an bɛɛ da. Mais ni Ala ye mun kɛ mɔgɔ si kana bila o la quoi. Parce que Musa Mara ye baarakɛla de don. Depuis a ma kɛ don Mali bureau la baarakɛla de don bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ. A dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali la. I ni ce Bubakar Konate ka bɔ fo Kayi an bɛ Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɛ segin jɛnni an ka segin studio kɔnɔ ko maa wɛrɛ bɛ k'an wele ale y'an balimakɛ ye sa ale tɔgɔ ko Sidi Mohamed Traoré ka bɔ Faba la Bamako Faba yɛrɛ la ka bɔ Maɲanbugu la o tɛ wa Sidi Mohamed Traoré i ni su i bisimila an ka jɛmukan in kɛnɛ kan. Alhamdulillah jɛmukan ne bɛ fɛ ka kuma damadɔ de fɔ Musa Mara ye. An tulo b'i la n'o y'a sɔrɔ parti politique minnu bɛ yen nɔ ni dɔ bɛ se ka b'u la ni dɔ bɛ se ka bɔ a parti politique ninnu na donc kuma filanan ye mun ye n'o y'a sɔrɔ transition filɛ sen n'ale n'o y'a sɔrɔ n'u bɛ se n'ale yɛrɛ bɛ se ka fara u kan ka mɔgɔ jɔnjɔn ɲini jamana kɔ kan mun dɔnnen don relation b'a la. A bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ Mali kanu b'a la fɛn bɛɛ b'a la da ma don an ka politique ko fan si la. N'a dɔn n'i y'a fɔ. Ka kɛ i bɛna fɔ mɔgɔ kura. Mun da ma don Mali ko yɛrɛ la fiyewu. Ka Mali kura fana sigi sen kan. A tɛ nata Mali nafolo la. N'a dɔn n'i y'a faamu. An y'a faamuya. Voilà. Mɔgɔ kura. Mun da ma don Mali yɛrɛ ko la fiyewu. O faamuyana ne balimakɛ Sidi Mohamed Traoré ɲininkali dɔ b'i bolo k'a sɛmɛ Keyita la MP4 Babu Sentigi k'ale taara ayiwa kumakuncɛ laban b'i bolo wa jɛni an ka jɛmukan in datugu. Fila dɔ Jara fɔlɔ ye min ye o ye Sumayila ka ko ye. Kosɛbɛ mɔgɔw da magara. Vraiment mɔgɔw da magara la magariko dan don an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ n bɛ profiter ka Sumayila muso fo Madame Cissé Astan an bɛ
téléphone ma ni ɲɔgɔn cɛ tuma o tuma n b'a a ka lahalaw ɲini a bɛna kalo 6 sɔrɔ parce que 25 septembre o ye dɔgɔkun kelen ni dɔɔnin bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ kalo 6 ye ni ɲɔgɔn ɲɛma ka minɛ ka mabɔ a ka du la kalo 6 ŋaya kɔnɔ je crois que ni maa o maa i hakili bila ka taa sanfɛ magari ko ni hinɛ ko don donc k'a ɲini ɲɛmaw bɛɛ fɛ minnu bɛna sigi CNSP mɔgɔw bɛɛ k'i jija min bɛ se ka min kɛ pour que Soumaïla ka se ka segin a ka du kɔnɔ an bɛ vraiment o laɲini kɛ filanan ye min ye o ye ka aw fo parce que maa minnu ye weleli kɛ sa dɔw ye weleli kɛ Guinée équatoriale Guinée Bissau jamana kɔ kan yɔrɔ caman na Burkina ça veut dire que Sherifla bɛ lajɛ jamana caman kɔnɔ o ye baara ɲuman ye parce que malien bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ bon donc n'aw ka chaîne sera ka malien y'a la sɔrɔ fan caman fɛ o ka ɲi a bɛ fɔla bamanankan fɛn na mɔgɔw b'a faamu halisa ka aw ka jija aw ka baara la an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka sankɔrɔta di chaîne nin ma ala ka jamana dɛmɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma amina yarabi i yɛrɛ ni cɛ i ni baraji i ka nin weleli jaabi la n'o bɔra yen nɔ sa ayiwa Keita kɛ an bɛ i fana ɲininka o kumakuncɛ laban na nka san'o cɛ aw kɛlen bɛ ka maaw wele u ka bɔ tuguni n'ala sɔnna tarata don septembre kalo tile 15 o tɛ sa wa le 15 septembre place de l'indépendance mɔgɔw ka se ka segin ka bɔ walasa ka a jira k'a fɔ ko aw bɛ Sadasu ka bu u kɔ ayiwa o bɛ kɛ e ka kumakuncɛ laban ye effectivement n yɛrɛ da kun na s'a ma mais ɲani n ka so ma n bɛ welewelekan ci maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Mali bɛ wagati min kɔnɔ sisan a mako bɛ a den bɛɛ lajɛlen na donc an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma furugu ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila an ka ɲɛsin Mali ma an ka yira diɲɛmaa la k'a fɔ malidenw bɛ se ka bɛn donc o welekan de b'an bolo mouvement populaire du 4 septembre la o de y'a to an ye laɲini wɛrɛ boloda n'o ye meeting belebeleba ye k'a fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ n'ala ye septembre kalo tile 15 nata yira na tarata don selifana seli kɔfɛ maliyɛn den bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛɛ ni kelenya kɔnɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ maliyɛnw an bɛɛ bɛ an ka sɔrɔsiw kɔ an bɛɛ bɛ Mali kɔ bɛnkan minnu bɔra concertation kɔnɔ an b'a kɔ wa an pɛrɛlen don k'a accompagner donc o welewelekan de bɛ yen k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen tarata don n'ala sɔnna ma selifana seli kɔfɛ donc ka Sherifla TV mɔgɔw fo u bɛ baara ɲuman min na Mali kɔnɔ an yɛrɛ y'a ye sisan weleliw kɛra ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ laseliw bɛ kɛla an ka kanw na kan minnu n'a bɛ faamuya kosɛbɛ donc k'aw fo wulikajɔw la k'a fɔ ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka sankɔrɔta di n de b'a kɛ ɲɔgɔn yɛrɛ fo n'o ye premier ministre Musa Mara vraiment ala ka sija ni kɛnɛya di an na ami hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa ɲɔgɔn sama-samali ba ma sɔrɔ bi ta su in na ta in na sa contradiction ba ma sɔrɔ bi ta in na sa nka an bɛ tila ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so Abdoulaye Keita tun b'an bolo kɔrɔ yan nɔ porte parole du MP4 i ni cɛ i ni baraji ayiwa Musa Mara président du parti Yɛlɛma ex premier ministre an b'aw fo dante foli mun na ayiwa an tɛ se ka jɛmukan ye ɲɔngiri abada ka sɔrɔ m'an ka équipe de production vraiment minnu bɛ baara la kabini wulada in na fo sisan nɔ u b'u sen kan ayiwa olu maaw k'a daminɛ Mohamed Keita la réalisateur Adama S Kulubali ka b'o la ka na Buya Jageli Kulubali la ka na Shaka Kulubali Boubacar Traoré Suleiman Traoré olu bɛ régie la ka na Musa Bala Traoré la ka tila ka na fo Seydou Diallo la n'ale y'an ka chauffeur kɛba ye sa ale de bɛna a tila ka bɛɛ lase f'i ka siso kɔnɔ su in na sa lakana kɔnɔna la ayiwa ka maaw fɛn fɛn ye an wele ka a daminɛ yan nɔ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli mun na an b'a fɔ aw ɲɛna halisa ala k'an ka jamanaba in Mali ala ka a kolo suma ala ka ɲɛma minnu bɛna sigi an kunna ala ka kɛ ɲɛma kunnandiw ye aw ni cɛ aw ni baraji ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu alaikum